بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الرسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المتابعون في كل مكان، إخواني أخواتي مشاهدينا متابعين داخل الجزائر وخارج الجزائر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم جميعا إلى هذا اللقاء الخاص، الحوار الخاص الذي نجريه مع الأستاذ الدكتور الباحث الجزائري يحيى مكي، خبير وعالم الفيروسات مدينة ليون الفرنسية، المستشار السابق بمنظمة الصحة العالمية، الذي تعودنا على لقاءاته وخرجاته وأبحاثه بشكل دوري. مركز الشهاب للبحوث والدراسات كما عودكم منذ بداية الجائحة، منذ بداية الوباء، كان حاضرا بقوة من خلال مختلف الحملات التحسيسية، الحملات التوعوية، اللقاءات، الروبورتاجات، الأعمال التضامنية، الأعمال الخيرية، أعمال الإنسانية لصالح مختلف المستشفيات في سطيف، في جيجل، في عنابة، في مختلف الولايات الأخرى، من أجل مساعدة إخواننا على تجاوز هذه الأزمة. اليوم ونحن نعيش في خضم الموجة الثالثة، بل في قلب الموجة الثالثة التي يبدو أنها تؤثر كثيرا على مختلف المستويات، أردنا أن نعمل لكم هذا اللقاء مع أحد علماء الجزائر الذين نفتخر ونعتز بهم، وهو الدكتور يحيى مكي، كمركز الشهاب والبحوث، المنبر الطبي للمركز، والذي يضم مجموعة من الدكاترة والأساتذة. ما حبيناش نجيبوهم اليوم الكل لأنه الظروف لا تسمح من أجل الوباء، لكن هم معنا على المباشر وحين يدخلوا بطرح أسئلتهم ويدخلوا معنا في النقاش، لأنهم عندهم الرابط يدخلوا معنا في النقاش عبر على المباشر مع الدكتور يحيى مكي من فرنسا. حاضرين معنا 3 أطباء: الدكتور يوسف علون، وهو نائب رئيس المنبر الطبي لمركز الشهاب للبحوث والدراسات، الجراح العربي بوعكاز، وهو عضو المركز، وأيضا الدكتور خير الدين درويش سيلتحق بنا بعد قليل، وهو طبيب عام وعضو المنبر الطبي لمركز الشهاب. تقدروا تطرحوا أسئلتكم، تقدروا تتناقشوا، خاصة فيما يخص هذه الموجة الثالثة، اللقاحات لفاكسان وضرورتها وأهميتها، وهذا اللغط الكبير اللي راه موجود في وسائل التواصل الاجتماعي. اليوم نقطع الخبر الزائف بالخبر اليقين مع الدكتور يحيى مكي، وبلا ما نطول عليكم نتمنى لكم التوفيق، ربي يشافيكم ويعافيكم ويحفظكم إن شاء الله. وأعطي الكلمة مباشرة لمنظم هذه الجلسة، هو الدكتور يوسف علون من المنبر الطبي لمركز الشهاب، فليتفضل مشكورا. شكرا أستاذ فاروق على هذا التقديم وعلى هذا الجهد. أنا بدوري أرحب مرة أخرى بضيفنا الذي أصبح جزء من العائلة، أستاذنا الدكتور مكي من هناك من فرنسا. ونتمنى أن يكون هذا اللقاء كما كان في المرة الأولى مفيدا نافعا. أيضا أود أن نستغل هذه الفرصة لأنه هذا أول مباشر من الشهاب ومن المنبر منشط من طرف المنبر الطبي، وقد أصابتنا كما يعلم الجميع هذه الجائحة مرة أخرى، وللأسف عدد كبير من المرضى، عدد كبير من الموتى رحمهم الله، وعدد كبير من الشهداء في وسط جنود الصحة وجنود الجيش الأبيض رحمهم الله جميعا. وأخص بالذكر هذه المرة في 10 أيام الأخيرة فقدنا على الأقل 4 من جنودنا نحسبهم عند الله شهداء. أذكرهم زميلي وصديقي وأخي الدكتور جهامي قمر الزمان، وكان بالحق قمر زمانه سليمان أخي رحمه الله، طبيب أمراض صدرية بمستشفى عين المان رحمه الله وغفر له وأحسن إلى عائلته الكريمة. ثم بعد ذلك ربما أقل من 48 سنة ساعة التحق به وبالرفيق الأعلى دكتورنا وأستاذنا الدكتور تفاحي العربي، نحسبه واحد من مؤسسي علم واختصاص أمراض العقلية والأمراض النفسية هنا بمدينة سطيف، فرحمه الله وتعازينا لكل عائلته. ثم جاء للأسف
دور الزميلة والأخت الشابة التي الفقيدة الدكتورة زبيلة حجهيدة رحمها الله، أخصائية في جراحة الأطفال، التي وفاتها المنية أيام قليلة بعد وضعها لمولودها الجديد. نسأل الله له الصحة والعافية، ولعائلتها نعبر عن تعازينا القلبية. وآخر ضحية من ضحايا هذا الوباء هو العامل بالمستشفى الجامعي الزميل والأخ كداد الأزهر المدعو عز الدين، الذي دفناه البارحة يوم الجمعة في 10 من الأواخر وفي ظروف نفسية وعاطفية مميزة. نسأل الله أن يتقبل دعاء كل الذين حضروا جنازته ودعا له بالمغفرة والقبول. وقبل ذلك بأيام منطقة صالح باي المتقاعد العامل بالقطاع الصحي بعين المان الفقيد عبد السلام تمام ممرض رحمة الله عليه، أيضا وفاته المنية فرحمة الله عليه وغفر له. ففي هذه الظروف نسأل الله لكل هؤلاء ولعائلاتهم المغفرة والرحمة، ولكل الزملاء العاملين في مواجهة هذه الوباء الصبر والشجاعة لمواصلة هذه المعركة. أيضا للأسف كثير من العائلات الأطباء والزملاء آبائهم إخوانهم وحتى أبنائهم فقدناهم في هذه الموجة الثالثة. نترحم عليهم ونترحم على عموم الجزائريين الذين ذهبوا ضحية هذا الوباء، ونسأل الله الشفاء لمن هو مريض والعافية لمن هو صحيح، وللحفاظ على هؤلاء الجزائريين لكي لا تكون القوائم أطول مما هي عليه الآن. نحن نستضيف اليوم لكم من مركز الشباب منارة العلم والمعرفة والمعلومة الصحيحة الدقيقة، نستضيف الأستاذ للمرة الثانية الأستاذ يحيى مكي خبير الفيروسات لنحاوره في هذا المساء عما جد من جديد مقارنة بما كنا قد عرضناه عليكم منذ حوالي شهرين حول الفيروسات وحول اللقاحات. سنعطيه الكلمة لمدة 30 دقيقة يقدم الجديد في هذه المواضيع، ثم ستكون هناك فرصة لطرح أسئلة الزملاء الأطباء أعضاء المنبر الطبي، وأيضا كل أسئلتكم التي طرحتموها قبل في هذا الصباح والبارحة، والأسئلة التي يرغب بعض المتابعين بطرحها علينا مباشرة على منصات هل تسمعون؟ بنقلها إلى أستاذنا حتى تكون، وأيضا على صفحة الإذاعة المحلية إذاعة الجزائر من سطيف سنتشرف بنقل أسئلتكم جميعا كل المتابعين، لأن هذا البث المباشر منقول أيضا على منصات الإذاعة المحلية هنا إذاعة الجزائر من سطيف، التي يذكر أنها أصبحت واحدة من أهم مصادر المعلومات الموثوقة والدقيقة، وكل الوسائل الإعلامية هنا في الجزائر وحتى خارج الجزائر تنقل أخبارها ومعلوماتها من هذه المحطة الإعلامية الهادفة. إذن حتى لا أطيل كثيرا أعطيكم الكلمة أستاذ يحيى مكي، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى، نتمنى أنكم بخير وعافية، ونعطيكم الفرصة للحديث وتقديم جد من جديد في موضوع الفيروسات واللقاحات، ثم سنطرح عليكم أسئلة إخوانكم هنا في الجزائر حتى تجيبوا وتطمئنوهم، فأسئلتهم كثيرة وانشغالاتهم كثيرة. تفضل أستاذنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بادئ ببدء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونشكركم على الاستضافة والدعوة، وأشكر مركز الشهاب وكل المسؤولين، كما أحيي الطاقم الطبي، أساتذة ودكاترة وممرضين وكل أعضاء مركز البحوث الشهاب الذي إن شاء الله يكون منارة للجزائر ومنبر للعلم والبحث العلمي، ونحن ما نريده وما نشجعه إن شاء الله. كما نترحم على كل موتى الكوفيد، نحتسب عند الله شهداء، وخاصة إخواننا وأصدقائنا في الجهاد الطبي. أنتم ذكرتم أن لي كذلك صديقة بولاية غليزان، وهي كانت مديرة في مستشفى وطبيبة كذلك، وأصيبت بعلاج المرضى وتوفيت منذ تقريبا 4 أيام. حتى لا نطيل عليكم، كما تربطني كذلك الفرحة والسعادة أنني محبوس هنا في فرنسا ولم نستطع أن نزور البلد، لكن بفضل قناة الشهاب ومركز الشهاب وإذاعة سطيف العريقة نحن معكم في الجزائر عند هذه الرحلة عن طريق التواصل الاجتماعي بالزوم، فإن شاء الله نكون من الذين
يعني يستمعون للقول فيتبعون احسنه ان شاء الله، بالفائده والمعرفه تعود علينا وعلى المواطنين حتى نحميهم ان شاء الله. نبدا بسم الله على المحاضره. Je partage l'écran. Il faut qu'il me donne le partager l'écran. من فضلك قول له يعطيني البارتاج l'écran. من فضلك أستاذ علول. قل l'informaticien il me donne la main pour partager l'écran. Parce qu'il me dit l'animateur a désactivé le partage. Qu'il m'accorde juste il y a un bouton à toucher, il me donne le partage. تم أعطني الصوت. هل هذا ممكن الآن أستاذ يحيى مكي؟ C'est bon, نعم c'est bon. Je l'ai. بارك الله فيك. C'est bon. C'est bon. Bismillah. C'est bon, vous avez l'écran? L'écran est partagé? Allô? Quelqu'un peut me répondre si l'écran est partagé? جيد والصورة جيدة أستاذ، تواصل. Bismillah. Donc, SARS-CoV-2, donc c'est le virus lui-même, la maladie Covid-19 entre mutation et vaccination. Donc, ça on l'a donné le titre. Je représente Chihab parce que j'espère qu'un jour, Inch'Allah, je deviendrai membre. Et par la même occasion, je corrige. Je n'ai pas le titre de professeur parce qu'il faut le corriger. Je suis docteur. Mais tous nos collègues, tous les journalistes, par respect, ils me disent professeur, même de toutes les chaînes de télévision. Et je dis, ils m'ont dit non, non, par respect, on dit, parce qu'il peut quelqu'un de Lyon, il peut écrire sur Facebook. Maintenant, il dit que ce monsieur, il n'est pas professeur, il n'est que docteur. Donc, je préfère le dire. ومن تواضع لله رفعه. فالتواضع يعني يرفعنا. ومن صفات العالم هو الإنصات والسمع والتواضع والتعلم والعمل بالعلم الذي تعلمه. فإن شاء الله يجعلنا في الآخر أقولها إن شاء الله أختم بها الجملة التي كنت أريد أن أقولها حاليا أتركها في نهاية المحاضرة. فأشكر كل أعضاء مركز الشهاب وأنا فخور بما تقوم به. فإن شاء الله يعني في المستقبل عندما ترفع إن شاء الله الوباء يرفع عنا الله الوباء فنكون إن شاء الله في تواصل دائم مع الجامعات ومع كل المدارس الطبية والجامعات الطبية حتى نتواصل في تطوير البحث وتبادل الخبرات إن شاء الله. الفيروس كلنا نعرفه. ما أردت أن أبينه. سامحوني أتكلم بالعربية ولا الفرنسية ولا نخلط في زوج معليش كي تحب. الأقصى حد عربية لأننا وعدنا الزملاء المتابعين على صفحاتنا أن تكون مبسطة والمصطلحات وذيك الألفاظ العادية فلا مشكلة فيها أستاذ. أما المحاضرة ما تدفعوليش عليها مبلغ بصح الترجمة تدفعوا لي عليها مبلغ. تستاهل أستاذ تستاهل. لا كله إن شاء الله في سبيل الله في سبيل الوطن إن شاء الله. هذا هو الفيروس بحد ذاته وهذا هو مكون الحمض بأن الفيروس حمض ريبونيكليك فيروس آيلان. هذه مركبات الجينات التي هنا الجينات التي تتحكم في البروتين الغلافي اس، الجينات او التي تتحكم في الانفلوب، الجينات ميم في الممبران، الجينات ان في النيوكليوكابسيد. فهذه الجينات مكونات الجينوم تاع الانسان. فعندما يدخل الفيروس في الخليه فعندما يبدا يتكاثر هذه الجينات هي اللي تعطي الاعلام لكل مكونات الفيروس لكي يعطينا بروتينات الفيروس. هنا بروتينات الفيروس في اخر نخلي الميكرو مفتوح. غلقوا الميكروفون الله يفتح عليكم. كل الاخوه اللي فاتحين الميكروفون يغلقوا الميكروفون. شكرا. تفضل. داخلين على الزوم على غرفه الزوم ما فيش مشكل. وهنا البروتينات. فعندما هذه البروتينات تكون متكونه فتعطينا فيروس جديد. ففي التركيبه هذه تاع الاحماض لهنا فيه تقع اخطاء ومن هذه الاخطاء تعطي لنا ما نسميه طفره جديده او نوع جديد. فمن بين هذه عائله قديمه ومعروفه ما بين الفيروسات التي تصيب الانسان هي هذه اللي عندها نجمه حمراء. وهذه يعني خاطر كاين واحد قال لك ايوه هذه غير اشاعات وامريكا وكذا. ايوه كنا في البريطاني والهندي والجنوب افريقي والبرازيلي اصبحنا دلتا غاما بيتا. العائلات هذه معروفه منذ 30 40 سنه. هذه عائله دلتا. هذا بحث علمي 2020 دلتا غاما بيتا الفا. فهذه انواع الفيروس كلها من عائله كورونا فيروس
والتي تصيب الانسان هذا هو كورونا فيروس او سي 43 ظهر في عام 1993 اش كيو 1 في 2001 هذا هنايا الميدل ايست هذا تاع الجمل 2012 هذا ووهان 2019 2020 وهذا هنا سارس 2002 2003 هذا 200 سامحوني هنا 229 او في الالفينيات وان ال 63 في الستينيات من القرن الماضي. دونك العائله معروفه وكل الباقي هو يصيب سواء البقر بوفان سواء الخفاش سواء الكلاب اكرمكم الله سواء الخنزير سواء الفئران سواء القطط. فهذه فيروسات عائله موجوده حتى نبين للانسان بانه ماهوش شيء جديد ماهوش فيروس جديد باش نفهم الاشخاص. الفيروس عندما يصيب الانسان ويدخل عن طريق الانف او الفم فورا يدخل في الخلايا ويحاول يدخل في الخلايا عن طريق القناه هذه بالانزيم كونفرسيون دو كونفرسيون دونجوتونسين وهذا ستان ريسبتور لهنا ستان كو اكتيفاتور اللي يدخلها لهنا بوليميراز لهنا تي ام بي ار اس 2. فعندما يدخل الفيروس فورا المرحله الاولى يدخل من الانف او الفم يلتصق بالخلايا في الحنجره والقرجمه ينزل الى الرئه يدخل في الرئه فيفتح الغلاف تاعو هذا الغلاف يفتحه ويترك الحمض الايران تاع الفيروس يدخل في خليه الرئه وهنا باش يعمل المرحله الثالثه ترانسلاسيون اون فيرال بوليميراز الانزيمات والخميرات اللي في الخليه تعطي العمل باش يوقع ترانسكريبتاج هذا الايران الحمض عن طريق الريبوزوم يعطينا يفتح لنا الايران ومن يفتح الايران تو سويت يولي لهنا ايران نيجاتيف مع ايران بوزيتيف فيعطينا ترانسكريبسيون ايونا الجينوميك. فهنا الجينات هنايا تعطينا البروتين تاع الغلاف اس تاع الاور في الانزيمات تاع الممبران ام تاع الانفلوب او وتاع المكونات الغير الاساسيه للفيروس. وعندما يمر لهنا بالريتيكولوم اندوبلازميك فيرتب هذه كل بروتينات جديده يركبها ستان اسامبلاج يلايم كاع البروتينات وعندما يفوت بلاباري دو غولجي ولي فيزيكول هاوينا غولجي يرتبطها يستفها تستاف ومن بعد يعطينا فيروسات ملايين الفيروسات عند نفس الانسان. فهنا في التركيبات هذه هنايا توقع اخطاء هنا في الاحماض الامينيه اللي راه صار اليوم هذا فيروس البرازيلي والبريطاني والفرنسي والكاليفورني وحتى البيروفيا اليوم الجديد والهندي الدلتا هنا في التركيبه هنا هذا ما معناه هذا هنا هو التركيبه سلسله نتاع الاحماض الامينيه تيروزين اسيد اسبارتيك جليسين ليزين تو ايزوليسين تو عندما يلتصقوا باش يعطونا بوليبيبتين بولينيكليوزيد بعد بوليبيبتين بعد عندنا بروتين. فهنا اخطاء تاع احماض امينيه في المناطق اللي يرتكب فيها فعندما يخطئ عندما يعطينا بروتين فيعطينا بروتين اس هذه متغيره على الاولى اللي دخلت. هذا هو الفيروس الجديد ماهوش صنع انسان ولا انسان يدير هذا الشيء. هذا الفيروس عندما يدخل في الخلايا في الاسم هذا بالميكروسكوبي ابالاياج microscopie. Covid-19 dans le monde, l'OMS prévient de l'émergence probable de nouveaux variants, possiblement plus dangereux. Le comité d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé mis en garde jeudi avant-hier, il y a 2 jours, contre l'émergence et la diffusion de nouveaux variants encore plus difficiles à contrôler que ceux déjà répertoriés par l'agence onusienne de l'ONU. هنا باش نوضحوا بالعربيه ولا حتى بالدارجه هنا الامم المتحده والمنظمه العامه للصحه نبهت باللي قالت ودي هذه الفيروسات الجدد هذو راهم اخطر بكثير من فيروس 2020 تاع 2019 وقادر يكونوا اصعب علينا باش نحتووا الامر فيهم. لي زانفيكسيون كوفيد 19 ريبارت على هوس او العدوى انخفضت. الجزائر كانت هانيه ولبس عليهم وكنا صرنا لاباس وصلينا التراويح وكانت الناس كاع طلعنا وقال لك راح قال لك ما ربما هذا الفيروس ما كاش منه كاع جا وراح خفيف. بصح نو لي زانفيكسيون كوفيد 19 ريبارت على هوس او نيفو مونديال. Au total, 188 347 000 cas de Covid ont été officiellement recensés. Mais aujourd'hui, on a dépassé les 200 millions. Ça, je le sais. Depuis la découverte du virus en décembre 2019 en Chine, sur les seules journées du mardi et mercredi dernier de cette semaine, respectivement 552 263 et 541 000 par jour. C'est-à-dire mardi 552 000 cas et mercredi 541 000 nouveaux cas ont été enregistrés alors que le rythme de 500 000 nouveaux cas par jour n'avait pas été atteint depuis le 28 mai.
دونك راكم عرفتوا علاه الجزائر مصابه اليوم، عرفتوا علاه تونس راهي غارقه في الفيروس، علاه عاود تطلع لفرنسا عاود جا لاوروبا، لانه سي ان نوفو فاريون. Sur les 7 derniers jours, 400, سامحوني لهنا parce que ma faute, يعني le truc du partage un peu, voilà, 474 100 nouveaux cas en moyenne par jour ont été recensés dans le monde, une hausse de 17% par rapport à la semaine précédente. 17%. الاسبوع هذا اللي فوتناه والاسبوع اللي قبله 17%. Ce regain de la pandémie peut notamment être expliqué par la rapide propagation du variant Delta. اخي الجزائري، اخي المتابع، سامحوني نتكلم بكل احتراماتي للاساتذه والاطباء والعلماء، نبسطوا باش نفهموا اخواننا تاع فيسبوك، كل معذره باش نبسطوا لهم هذا الارتفاع وعلاه عاد للجزائر وعلاه عاد تونس وعلاه ضرب، لانه هذا الفيروس دلتا هو الجديد اللي كان في الهند، هو اللي اصاب وارتفع. كان عندنا 4 حالات في الاول علم عليهم باستر من دلتا، شوفوا اليوم شحال رانا بالعشرات بالمئات. Identifié pour la première fois en Inde est présent dans 111 pays. شوفوا بدا في الهند 111 pays dans le monde et territoire selon l'OMS au 13 juillet. Les contaminations sont en nette hausse en Europe avec 115 390 cas détectés en moyenne quotidiennement, un chiffre quotidiennement, un chiffre en augmentation de 36% par rapport à la semaine précédente. À l'échelle des pays européens, c'est notamment aux Pays-Bas, 512% في la Hollande. Belgique 103%, كما عارفين 103%. إلا كان 10% ولا 103%. En Grèce 97%, en France 81%, l'Italie 60%. Subhanallah. Comment ces pays qui ont vacciné et qui sont en taux de vaccination, vous allez le voir après, très important, regardez le taux de hausse. Et c'est pour cela, أخي الجزائري أختي الجزائرية، ما درناش القناع، ما احترمناش البعد المسافي، ما طهرناش ايدينا، حسبنا رواحنا اقوى من الفيروس وحسبنا رواحنا خلاص انتهينا. ابا لا، ما قمناش بالحذر. شوفوا الحالات اللي راها فيها اليوم، اكتظاظ المستشفيات، الوفيات. الاستاذ علون يوسف بدا المحاضره بالترحم على الاقل 4 في سطيف، واللي يعرفهم هو، والممرضه اللي ما يعرفهمش، واش كاين في برج بورليج، واش كاين في خنشله، واش كاين في باتنا، واش كاين في وهران، في تلمسان، فلذا العدوى كبيره جدا، الاصابات كبيره جدا. plus important. À ce jour dans le monde, on dénote une petite vingtaine de variants. 20 متغير من هذا الفيروس، du coronavirus SARS-CoV-2. Plus précisément, 5 variants sont classés comme variants préoccupants. VOC variant of concern en anglais, 6 comme variant d'intérêt, VOI variant of interest, et 8 comme variant en cours d'évaluation, VUM, variant en cours d'évaluation, variant under monitoring. Le 31 mai 2021, il y a شهرين, 31 mai, شهر ونص même pas. L'OMS a publié une nouvelle proposition de nomenclature s'appliquant aux variantes du SARS-CoV-2, classée VOC et VOI, et basée sur l'alphabet grec, alpha, bêta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa et lambda. Eh bien, aujourd'hui, dans le monde, on a le alpha, le bêta, le gamma, le delta, mais ça y est, depuis 2 jours, on a le lambda qui frappe énormément le Pérou. Au total, ici, donc, elles ont été origine de 45 000 séquences. Donc, toutes ces variations, on a 45 000 séquences. On a 45 000 متغير génétiquement, وراثيا. Codant pour la seule protéine spike. هذا غير في البروتين الغلافي. والتغيرات اللي في البروتين E، والتغيرات اللي في البروتين M، والتغيرات اللي في البروتين N. اما اللي واش يقول الانسان علينا هذه ايام تاع التسبيح وتاع الذكر، التسبيح والذكر والدعاء ان الله سبحانه وتعالى يخف عنا ويرفع عنا هذا الوباء، لانه حصلنا في هذا الفيروس، والله حصلنا، ومالي كان حصلت والشين حصلت، كلنا رانا حاصلين مع هذا الفيروس، الا ان اراد الله سبحانه وتعالى يرفع عنا هذا الوباء. Cependant, seule une petite minorité de ces modifications génétiques a un impact sur les propriétés biologiques du virus. Dans ce cas, les spécialistes parlent de changements phénotypiques par rapport à un virus de référence. De telles mutations aléatoires peuvent alors conférer un avantage sélectif. Alhamdoulilah, 45,000 غير في الاس، وحنا نتكلم لكم غير على 5 الفا بيتا غاما دلتا، ورانا رايحين لامدا 5 ما بين 45,000، لانهم الاخرين قلال صغار ما عطاوناش فيروس جديد اللي انتشر. Ces mutations peuvent influer sur les caractéristiques propres du virus. هذه التحورات تاع الاحماض الامينيه تعطينا تحورات وتغيرات في الفيروس.
qu'il s'agisse de son pouvoir pathogène. الضرر تاعو بزاف الاطباء من الجزائر راهم يكاتبوا لي يا استاذ كيف تفهم اللي يدخل لاباس به حتى او 2 جور خلاص كارثه، التنفس ينقص، الدم ينقص، اثار كبيره. سا فيرولونس، هذه الموتاسيون لا فيرولونس، الاثر الضرر تاع الفيروس، الانفكسيوزيتي العدوى، قوه العدوى كبيره جدا. لا كاباسيتي انفيكتي لي سيلول ايمان كثير من تاع 2020 و 2019 كيفاه يدخل لهذه الخليه. دو سا ترانسميسيبيليتي. كيفاه عبد القادر ركب في البيس في باب الواد ما دارش الماسك، ما غسلش يديه وقعد يهضر وعطس ما دارش يده وما دارش المشوار. كيفاه في ذاك البيس 77 واحد، كيفاه في دقيقه يعدينا 77 و77 ينزلوا من البيس ويدوا بيس واحد اخر، ومن بعد يدوا المترو، ومن بعد يدخلوا الجامع، ومن بعد يروحوا للمقهى. اي سي كوم سا كو لا بروباغاسيون. يقول لك مانيش فاهم كيفاه جا هذا في البلاد، شكون اللي جابو؟ جبته لروحك انت المواطن نفسك. Ou encore de son antigénicité, sa capacité à induire la production d'anticorps et ou une réponse immunitaire cellulaire assurée par les lymphocytes. Donc, vous voyez les pouvoirs de ce virus quand il mute, il augmente son pouvoir pathogène, il augmente son pouvoir d'infectiosité, comment il infecte les cellules. 2020, il infectait par exemple, toutes les minutes, il infectait par exemple 100 cellules. Non, toutes les secondes, il infecte 1 milliard de cellules. Son pouvoir antigénique, l'antigène, comment il va développer l'anticorps, et surtout son pouvoir transmissible. Il est 60 fois plus transmissible que celui du Britannique, qui est apparu en Angleterre, qui a inondé le monde. Ça, c'était le 29 mars 2003, début de la pandémie. On était au début. Regardez combien il y avait. Il y avait à peine 2200 souches virales qui ont été identifiées, et les noirs, c'était de la Chine. C'était ça, les souches dans le monde. Maintenant, c'est quoi? Ça, c'est une nouvelle publication de 2020. 2020, eh ben, on sait où le virus, ça c'est la protéine S, où la zone bleue, ici, l'arginine 473, glutamine 329, comment elle se fixe au niveau de la protéine, le récepteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensin. نعرفوا المفتاح والقفل. المشاهد الكريم اللي تبعنا في فيسبوك اللي ما يعرفش كاع الفيرولوجي يفهم معنا اليوم ان شاء الله. لانه لازم نديروا المستوى العلمي الرفيع، لكن نبسط ثاني للمتابع الكريم. عندك قفل وعندك مفتاح. القفل تاعك عندك مفتاح انت تدخل لدارك. اما اللي السراق كل سارق حب يدير المفتاح باش يدخل لدارك. اما اللي السراق دور له غير شجره واحده. سارق اخر، سارق واحد اخر، ابا غير المفتاح ودخل مفتاح. ابا المفتاح تاع هذا الفيروس لهنا تاع 2020 تغير. منين غير لنا المكون اللي يلصق فيه. اما هذا الفيروس الجديد سواء دلتا سواء لامدا ولا بيتا، في التغير تاقلم. اما هذا الفيروس الجديد اللي منتشر في الجزائر الدلتا الهندي يلتصق هنا بشده في الفيروس في البروتين تاع الخليه تاع القرجمه وتاع الرئه. ومنين يلصق فيها؟ عندما يلصق ويدخل للخليه يدخل بسرعه فيهاجمها ويتكاثر بالمليارات 10 أس 14 10 بيسانس 14 10 000 مليار في الساعه. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que par rapport à cela, on voit que par rapport à ça, le récepteur là, c'est les anticorps. Les anticorps qui viennent attaquer le virus, qui vont se fixer sur une partie, et un autre anticorps qui va venir se fixer sur une autre partie, ou un les anticorps qui vont bloquer la partie qui se fixe au récepteur. Les anticorps qui viennent ici bloquer la partie de la protéine S, une autre qui bloque à ce niveau-là, et une autre qui bloque à ce niveau-là les anticorps. Eh bien, le virus, quand il mute, heureusement que les anticorps ils le bloquent un petit peu. Mais les anticorps, comment on peut les avoir, les anticorps? Quand il est infecté, le virus, il y a certains, ils ont été infectés, comme une grippe, من يريح شكون اللي يريح وكيفاه برا هذا كيفاه ما دخلش كوما كيفاه ما احتاجش الاكسجين باسكو هذا بفضل الله سبحانه وتعالى عطى له الخلايا المناعيه الليمفوسيت بي دونك طور لي زونتيكور جاو يجروا وبلوكاو الفيروس وما خلاوش الفيروس يجي يتكاثر بقوه والتصق. كاين في عائله المراه اصيبت، الام اصيبت، الزوجه
الزوج اصيب والاولاد اصيبوا ما عندهمش. في بعض الحالات الام اصيبت وراها في الكوما ولا توفيت، الاب اصيب راه غير في لي زورجونس ما دخلش كوما، والاولاد غير حمى ودياري. كيس كي في باسكو لا ريبونس او عائله اخرى تلاقاو في عرس ولا في الحفله تاع الباك، مازال الباك انتوما سلكتوا، حنا جا الباك وداروا الحفلات، ما ديروش الحفله تاع الباك. يا با à la fin je donnerai les conseils. aucune حفله. Mais après, je reste dans la science et après, je donne les conseils. Et donc, les anticorps هادو اما اللي يستجوبوا وجاوا بالخف حماو الانسان على ذيك الزوجه ما نضرش بزاف، الزوج راه في الكوما، الجد نضر ومات والجده تعدات بصح ما ماتتش وما دخلش للكوما غراس ا سو دي زانتيكور. حاليا لا سوش بريطانيك سيانتيفيكمون حنا نعيطوا لها بي 117 سي الفاريون الفا. على سبيل الذكر je vais vous laisser vous enregistrer la communication, je pense. Si vous l'enregistrez, vous distribuez toute la conférence sans mettre mon nom. Vous enlevez la première diapo, vous la donnez à tous les participants. Vous la mettez sur Facebook, sur ce que vous voulez, toute la conférence. Vous enseignez avec, vous l'utilisez. Inch'Allah. Et donc, bêta est le variant dit sud-africain, B1-351. Gamma est le variant dit brésilien, P1. Delta est l'un des variants dits indiens, B1-617-2. Kappa est son proche cousin, lui aussi dit indien, parce que l'indien, le Delta Broho, est Delta Plus actuellement. Et donc voilà. وزادنا واحد جديد ما بغيتش ندير لكم لهنا يسموه لامبدا LAMBDA, c'est les appellations grecques, qui il frappe le Pérou, hein, في الامريكا اللاتين راه داير حاله في الامريكا اللاتين، البرازيل راهم متخوفين خوف شديد. Eh ben regardez, ça c'est nouveau, ça c'est aujourd'hui. Regardez ici la date, juin, et ça c'est une publication de il y a 3 jours. Cette publication. Regardez les variants qui circulent maintenant dans le monde. On a l'alpha V1, on a le gamma V3, on a le lambda dont je vous ai parlé قليل هاو بدا لهنا لو لامدا تاع البيرو، او لو دلتا اللي راه يضرب في الجزائر اليوم، هذا هو اللي منتشر في الجزائر. بيتا اللي ضرب تاع لا غروند بريطان، ضرب كاع العالم. اي بي vous avez ايتا هنايا، et on a voyez ici vous avez ceux de 2000 l'an 2000 parce que le britannique ou l'alpha, le sud-africain et le gamma كانوا بداو déjà في l'année 2000 صح، بداو doucement غادي يبداو ينتشروا. Et ben voilà, le delta, le gamma, l'epsilon, le ta, et ainsi de suite. Voilà, 2000, 2001, ça c'est l'année. Et voilà. Et regardez celui, le premier de 2019, وين بداو لنا وين بدا في ووهان. واحد يولي يقول لك واش وصلت هذه المره تاع ووهان جابت لنا الخفاش اللي هلكنا كاع، وهذا امر الله سبحانه وتعالى باش تشوفوا الله كيف يمتحن الانسان. Et donc, même on sait où il y a la mutation elle-même. Au niveau de la 484, le britannique, c'est le 1501Y. Le brésilien 1501Y avec cette mutation. L'indien, le delta, c'est qu'il a 3 mutations, la 417, la 484 et la 501. C'est pour ça qu'il est très dangereux. Le delta qui frappe l'Algérie, la Tunisie, le monde entier, il y a les 3 mutations, 484, 501, 417. Et donc, avec ces mutations, il est devenu 60 fois plus transmissible que le britannique, très pathogène, très infectieux, très transmissible et grand pouvoir de réplication. Donc, il change le pouvoir pathogène. Et voilà ce qui frappe le monde actuellement. Vous voyez, l'Afrique, elle était tranquille. Mais ça, ce n'est pas aujourd'hui. Ça, c'est mon diaporama. Cette diapo, elle date du mois de mai. Mais on était tranquille. Eh bien, maintenant, ça a changé la frappe. Vous allez voir, l'Afrique, elle est très touchée maintenant. Et voilà, ça, ce qui était au mois de mai. Jusqu'au mois de mai. Et ça, c'est les variants. Hein. C'est les variants. L'Amérique, donc elle avait l'Europe, l'Afrique. Et vous voyez rapidement ici, ça a complètement changé. L'Inde s'est installée avec le Delta. L'Europe, il était frappé par le Britannique, le Beta. Les États-Unis ici. Et maintenant, donc, eh ben, même l'Afrique qui était toute petite, l'Afrique, regardez, l'Afrique, elle n'a pas subi jusqu'à maintenant. Mais maintenant, ben, ça commence à s'agrandir l'Afrique. Parce que le Delta l'a frappé. Et donc, voilà l'Afrique, comment elle est touchée. Je passe rapidement, ça c'est toutes les mutations de la protéine S et on a toutes ces mutations. Mais juste pour vous expliquer pourquoi on a parlé de celle-ci en 2020, parce qu'on avait la grande mutation de celle-ci qui a frappé le monde entier, mais comme c'était la première, on ne parlait pas de mutation. Mais
c'était celle qui a tué énormément en France, en Espagne, en Italie, en Angleterre, au Brésil, aux États-Unis. Mais actuellement, il y a eu d'autres qui étaient minimes. Et on sait même où elles sont mutées. Ça, c'est les structures des acides aminés sur les gènes pour les polyprotéines. Et on sait même pour la protéine S, pour la protéine E, pour la protéine M et pour la protéine N. Et je sais même quelle est la position. Il a muté ici. Mais je ne rentre pas trop dans les détails. Voilà, les mutations en plus jolies. Donc, la N, l'africaine et la britannique 501, la 453, la 477, la 473. Et donc, il y en a qui a touché l'Europe, il y en a qui a touché l'Europe et l'Asie, d'autres qui ont touché même le faisan et le furet. Et puis, vous voyez, quand un virus apparaît, dès qu'il y a un nouveau mutant, c'est le nouveau mutant qui prend. En 2019, on avait celui-ci qui était acide aspartique. Dès qu'il a muté, il s'est devenu glutamine. Eh ben, c'est celui-ci qui a prépondéré. Actuellement, il y avait le Britannique, on parlait que du Britannique, janvier, février, mars, avril, mai, que lui qui était dans le monde entier. Eh ben, maintenant, c'est le Delta qui frappe et qui touche le monde entier. C'est pour ça qu'en Algérie, on est très touché. Ça, je l'ai expliqué. Ça aussi pour montrer les infections. Et donc, rapidement, on a une infection. Voilà. Le monsieur n'a pas mis le masque, il n'a pas lavé les mains, il a toussé, il n'a pas voulu respecter la distanciation. Eh bien, on a plusieurs possibilités. On a la maladie, fièvre, fatigue, tout, et puis pneumonie, et puis le SRAS, réanimation, coma, soit guéri, soit mort. Et puis, on a les réponses du système immunitaire. Le traitement, on n'a aucun traitement efficace. La chloroquine, remdesivir, toutes les molécules. On a testé 68 médicaments. Ils réduisent un peu, 30%, 20%, 40%, mais il n'y a pas de médicament efficace. Et puis, là, je passe rapidement aussi parce que c'est ce qu'il faut expliquer, c'est la teinte sévère, l'état sévère, beaucoup chez les jeunes maintenant. Oui, parce que ce virus Delta, il faut l'expliquer. Il frappe beaucoup les jeunes et les enfants. Seulement les jeunes et les enfants, moins grave parce que leur système, il réagit. Mais en Algérie, on a beaucoup de vieux, mais surtout, on a beaucoup de fumeurs tabagiques. On a beaucoup de diabétiques. On a beaucoup de malades chroniques. Et là, il fait des dégâts. Et ce virus Delta, eh bien, quand il rentre et il attaque les cellules, le tissu endothélial, il provoque des lésions avec passage de toutes les cytokines qui vont créer une fibrose très élevée au niveau pulmonaire et que, grâce à la vascularisation avec le sang qui arrive pour larguer le CO2 et prendre l'oxygène, passer dans l'organisme, eh bien, il prend avec lui cette charge virale élevée du virus qui va attaquer le cœur, le foie. Et on a beaucoup de myocardite maintenant à SARS-CoV-2 avec le Delta. Alors, on avait très rare avec le premier, le Alpha. Et voilà. Donc, ce schéma, je l'ai déjà présenté avant, juste pour expliquer à tous nos confrères cancers que quand on a le virus, on a la réponse immunitaire humorale, cellulaire, on a humorale avec la production des lymphocytes B. Attendez, il faut que je trouve mes B. Ils sont là. Qui produisent les anticorps. Et on a ces anticorps lors d'infection. Eh bien, chez le personne âgée, le malade chronique, le fumeur tabagique, on a beaucoup de jeunes qui se droguent. La drogue, c'est un effet néfaste avec le Covid. Si vous posez la question, pourquoi les jeunes maintenant? On a beaucoup de jeunes qui se droguent. La drogue, parce qu'elle abîme tous les tissus, tout le système vasculaire, endothélial, et le virus, il a tout le terrain pour attaquer. Et donc, vous voyez la production de ces anticorps. Eh bien, chez le personne âgée, le système immunitaire n'est pas aussi efficace pour produire tous ces anticorps. L'immunité par les macrophages, pour produire toutes les cytokines, grâce à la cellule dendritique présentatrice d'antigènes, qui va larguer, qui va attaquer le virus avec les T8 cytotoxiques, les NK, à ce moment-là, la personne âgée, elle va être dans un état grave, le virus, il va continuer à détruire toutes les cellules, et à ce moment-là, on tombe dans la fibrose, et surtout avec l'attaque de toutes les interleukines, surtout la 6, la 21 et les autres cytokines. Et donc, par ailleurs aussi, heureusement que certains jeunes, ils sont moins graves, ou les personnes qui ont été infectées moins graves, parce que ce rôle immunitaire qui a protégé, qui a lutté, qui a réduit la charge virale et qui sont guéris les personnes. Donc, les personnes qui sont guéries, qui ont été infectées en 2020, 2021 avant le Delta, et ils ont les anticorps. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui se font réinfecter, qui vont avoir comme le grippe, qui vont venir, mais il va guérir. Donnez-lui juste du Doliprane, peut-être la vitamine C, peut-être toutes les vitamines que vous voulez, peut-être antibiotiques s'il a de la fièvre, mais ne le craignez pas, il va réagir très bien et il va y avoir beaucoup d'asymptomatiques. Tous ceux qui ont été infectés par les souches précédentes en 2020, même jusqu'à
février-mars 2021 en Algérie, toutes les nouvelles infections, celui qui a été déjà infecté, ne lui faites pas peur, il va guérir parce qu'il a ses anticorps qui vont le protéger. Par contre, les nouveaux infectés, eh ben non, eux, ils n'ont pas d'anticorps, c'est pour ça qu'il est sévère, il est très virulent, très pathogène. Et donc là, dans le récepteur, il est à ce moment-là, on l'a montré, on a le récepteur, les gens qui sont vaccinés. Mais là, je commence pour parler de la vaccination. Les gens qu'on a vaccinés, qu'est-ce qu'on vaccine? Quand on vaccine, au lieu de donner ce virus, on donne une partie du virus, la protéine S. Pfizer, Moderna, la protéine S. Sputnik, Johnson Johnson, AstraZeneca, on donne l'ARN que quand on l'injecte, il va venir dans les cellules, il va répliquer ici, et cette cellule, elle va présenter la protéine S aussi. Le vaccin chinois, non, on a pris ce virus complet avec toutes ces protéines, la S, la E, la M, la N, les autres, les non structurales, et on les a détruits par la chaleur, et on a fait un vaccin tué inactivé. Le vaccin chinois, pour moi, je n'ai pas le droit de le dire, mais je le dis, il est très bon. Il est très bon parce que, premièrement, c'est le vaccin le plus traditionnel. On a vacciné de la même façon le vaccin de la polio des années 60 en Algérie. On a vacciné contre la rubéole, contre la rougeole, contre la grippe chaque année. C'est un modèle qu'on connaît. Virus tué, inactivé. Donc, ça n'a pas de problème. On sait comment le faire. Et les Chinois, ils sont top. Et pourquoi il est bien? Parce que quand on a injecté le vaccin chinois, c'est qu'on va larguer à l'intérieur des cellules toutes les protéines, la S, la E, la M, la N. Donc, quand nous aurons la cellule présentatrice d'antigène ici, dendritic cells présentatrice, elle va présenter toutes les protéines du virus dans le vaccin. Ici, les T8 cytotoxiques, elles vont produire l'immunité cytotoxique, ils vont le détruire. Le virus, c'est le vacciné, je parle. Et puis, ils vont stimuler les lymphocytes B, ils vont nous donner des anticorps IgG contre la S, contre la E, contre la M, contre la N, et contre même peut-être les N, les non structurales, et les ORF. Et donc, qu'est-ce qu'on a? On a aussi des B-mémoires, les B-mémoires. Donc, celui qui est vacciné, il est très riche dans ses anticorps, et que s'il attrape le virus par hasard, je suis un Algérien, je vis en Algérie. من الضرومة حتى السوق هراس ومن ألجي حتى الغرداية ومن تيزي وزو حتى البشار en passant par Médéa et par ma ville natale, Souben. Et donc, eh ben, je n'ai pas attrapé le virus du tout. Je me suis fait vacciner par AstraZeneca, par Johnson Johnson, Sputnik, Pfizer, Moderna, ou bien le chinois qui est le plus facile à avoir et le moins cher. Mais le plus traditionnel, le meilleur dans ce plan traditionnel. Eh ben, j'étais vacciné, je suis riche dans ces anticorps-là, très riche dans ces anticorps-là. J'attrape le virus. Par erreur, j'ai embrassé mes parents, ma famille, mes amis, on a passé une soirée, on a fait la fête de Pâques, on a fait la fête d'Aïd, de Bahna, de Nal'Arz, de ceci. Le virus, quand il arrive, il y a ces anticorps dans mon sang, ils vont venir tout de suite le bloquer ici. Il ne va pas rentrer. C'est ce qui prouve maintenant. Qu'est-ce qu'on a dit? L'Europe, elle est très frappée, l'Europe, oui ou non? On a dit, l'Europe, elle est très frappée. Je reviens pour montrer l'importance de la vaccination. Ici, comment? 512% de Pays-Bas infectés, Belgique 103%, la France 80%, alors qu'on a très peu de morts. Ah, c'est comment ça s'est fait? Parce que nous sommes à un taux de vaccination très élevé. Et donc, le rôle de la vaccination est très, très important. Et donc, si j'ai dépassé l'heure, vous me dites, si vous me laissez continuer, n'intervenez pas, je continue rapidement, juste pour expliquer. Regardez, les cellules qui vont nous protéger, c'est l'immunité. Et surtout, pour expliquer à tous les collègues, les confrères qui nous suivent, surtout, Allah subhanahu wa ta'ala aussi nous a donné, j'étais où? J'étais là peut-être? Non, pas encore, je me suis trompé. J'étais là, oui. En plus, Allah subhanahu wa ta'ala, جعلنا des lymphocytes B mémoire, ذاكرة، ماشي الذاكرة تاع المخ. في السيستم immunitaire، هذا السيستم immunitaire باش نبسطوا للمشاهد، هذا السيستم immunitaire جاينا في الولاسيس، شفت واحد تشرح ضفروا الاولاد اللي يلعبوا الفوتبول يجونا الولاسيس او نيفو انغوينال في الحجر، يجونا الولاسيس هنايا في البيطان، والولاسيس لهنا ينتفخ. هذاك الولسيس هو ربي يجعلك، هذاك هو السيستم تاع المناعه. العسكر ولا الدوان ولا بوليس ولا جندرمري والجوج كاع هنايا الداخل. غير يجي الميكروب هو العدو السارق.
باش يقبضوه لا دوان تعلم ولا جوندارمي تعلم ولا بوليس وشيروفار، ومن بعد يدخلوك عند الجوج يقول هذا وعدو اعطيه قتلو تماما. اي بي كاين لاكاج لا سيلول، شكون اللي يدخلك الحبس هما هذوما لاكاج تي 8. هاي تي ميموري، ريغاردي تي ميموري سيل، هذه لا ميموار. التي 8 والان كا والماكروفاج هذو يدخلوا الفيروس، هذه هي لاكاج، تدخله وتعطيه ثم تقتلو. فهمتوا المثل؟ اما لي لينفوسيت بميموار في البلاسيس، عندما يجوك البلاسيس ماشي تقول لي مريض لازم نحبسهم وتزيلوا، عمركم ما تابيو عليهم. ليرور كان بوكو دو بارون يقول لك باش نعطاه ولا بون يدير لنا ماتنا بكري بالزيت، يجيبوا حبه البصل ينقولها الورقه يدهنوها بالزيت سخون ويديروها لنا. سي فري سي بون بور كالمي لا دولور بور سا، مي نو سورتو با. اي دونك هادو البلاسيس سي لا رياكسيون. البلاسيس ملي يكبروا ينتفخوا راهم يبرودويز هادو، خلوهم يبرودويز هادو باش يحموك. دونك سي سا l'immunité. Et donc, même sur le plan expérimental, comment on a su que le vaccin chinois, Sputnik, AstraZeneca, Moderna, comment on a vu qu'ils sont bons même pour le delta et le bêta? Parce qu'au laboratoire, on a pris des cellules, on a mis en culture et on a mis le virus. Le virus traîne dans cette boîte-là, le virus traîne. On va dans une deuxième boîte, on a des cellules en culture. ودرنا لي زونتيكور تاع تاع حمد اللي تفاكسينا في وهران وتاع عايشه اللي تفاكسينا في قسنطينه. دونك نقول لك درتنا غير سما الخدم الي اون فا راجونير لينا ساشا اي غايان. اوكي كل ملاح استاذ يحيى، كل ملاح كل ملاح. الله يحفظك الله يحفظك. اي دونك اون لي زا فاكسيني. هادو اللي فاكسيناهم دينا اون في دي بريليفمون تاع الدم، دينا لهم الدم، صفينا الدم، دينا السيروم. والسيروم فاش فيه؟ السيروم كاع تاع اللي فاكسيني فيه هذا العسكر، هذوما العسكر قويين. اما اللي خدينا الدم تاعهم صفيناه ودرنا دخلنا الفيروس على لي سيلول وخلينا وحده ابا لي سيلول تملتيبليو تكاثروا، كان واحد ولا مليار. في لا دوزيام بواط درنا الفيروس ودرنا لا سيلول، بصح درنا معها السيروم تاع اللي فاكسينا اللي عطينا له استرازينيكا، اللي عطينا له موديرنا، اللي عطينا له فايزر، اللي عطينا له سبوتنيك، واللي عطينا له الصيني الشنوي. اما لي هذوك لي زونتيكور تاعهم ما خلاوهش يدخل. دوكو اون ا ديدوي que le vaccin chinois il est très bon, le Sputnik il est très bon, l'AstraZeneca il est très bon, Moderna, Pfizer. Moderna, Pfizer on les a pas en Algérie, peut-être on les a, et moi je ne suis pas au courant, mais voilà le rôle. Et quand on a ça, voilà le rôle, comment l'immunité va jouer le rôle aussi. Et donc, je passe rapidement. Voilà la réponse immunitaire, les anticorps. Les anticorps contre le vaccin chinois, parce que tous les autres vaccins, c'est S. Sputnik, AstraZeneca, Johnson, Pfizer, Moderna, c'est que S. Même l'ARN messager ne produit que la protéine S. Par contre, le chinois, ils sont malins. Tu as des anticorps contre la S, contre l'enveloppe, contre la membrane, et même contre la nucléocapside et contre les orphes. Par contre, même si vous avez vacciné quelqu'un et vous lui faites une sérologie, ok, et vous ne trouvez pas d'anticorps, ou vous-même, les médecins, tu te fais vacciner, tu dis, voilà, ça fait 3 semaines, je vais faire un contrôle sérologie. Oui, oh, il n'y a pas d'anticorps, il est nul ce vaccin. Non. Il n'est pas nul le vaccin. C'est que nous, dans notre spécialité, vous, mes confrères et mes consoeurs, quand vous vaccinez tout le personnel hospitalier contre l'hépatite B, et les étudiants en médecine, eh bien, vous devez leur contrôler. Nous, tout recrutement dans les hôpitaux de France et tout étudiant en médecine, pour aller, dès qu'il a réussi le bac avec Thomas Sage, concours, pour rentrer à la faculté, pour étudier, il n'a pas le droit s'il n'a pas été vacciné contre l'hépatite B. Mais pas seulement l'attestation de vaccin. On lui dit, faites une sérologie parce qu'il y a un taux protecteur. Pareil pour la rubéole, c'est ma spécialité, je suis virologue expert, virus et grossesse. Eh bien, toute femme, avant d'être enceinte, on fait sérologie anti-rubéole, avec un seuil supérieur à 20. Inférieur à 20 n'est pas protégé, supérieur à 20. Elle n'est pas protégée, on la revaccine. Donc, on a des mauvais répondeurs. Donc, le système immunitaire, il a répondu, seulement vous n'avez pas produit des anticorps, donc vous avez la réponse du système immunitaire, ce qu'on appelle à médiation cellulaire. Il y a la réponse à médiation humorale, des anticorps, médiation immunitaire. Donc, même vacciné, pas d'anticorps, vous êtes protégé, ne craignez rien. Et donc, quel que soit le vaccin, vous avez cette réponse contre toutes les protéines. Donc, que ce soit AstraZeneca, Johnson, Moderna, Sputnik,
autres, donc ça répond. Et vous voyez les anticorps sériques, symptômes modérés à sévères. Vous avez les anticorps cycliques, les anticorps muqueux. Vous aurez même les anticorps dans la salive, dans le nasal et au niveau même génital. Bon, il ne passe pas génital. Mais où on peut avoir les anticorps? Aussi au niveau digestif, parce qu'on a une chaîne ganglionnaire digestive. C'est pour ça que les enfants, souvent, ils se plient, il a mal, parce qu'il y a une infection virale et les ganglions digestifs, ils vont toute une chaîne, comme la chaîne d'ici, la chaîne inguinale, la chaîne axiale. Eh bien, il y a une chaîne digestive et à ce moment-là, donc, il y a une production très, très importante. Et regardez la réponse. Possible symptomatique ou asymptomatique, possiblement négative, les anticorps sériques, par contre, ne craignez rien. Il y a les anticorps muqueux, les IgA, et il y a les réponses lymphocytées. Et puis, non infectés, contact ou ayant été infectés avec d'autres coronavirus anciens, le NL63, le L229U, le HQ1, donc, dont je vous ai parlé, le 43, eh ben, vous pouvez être négatif, positivement possible, parce que c'est des anciens. Parce que les coronavirus, les autres, je ne parle pas de SARS-CoV-1, 2 et MERS, non, les anciens. Tous les pédiatres, tous les enfants ont le bas âge, on a tous fait des coronavirus. Le OC43, le L229U, le HQ1, et j'ai oublié un autre. Et donc, peut-être on a des anticorps, on est protégé. Et donc, ça, c'est le même système que je vous ai parlé, même quand on n'a que la protéine S. Donc, j'ai expliqué avant de vous le montrer. Donc, soit vous êtes vacciné avec la protéine S, vous avez des anticorps, soit vous êtes vacciné avec l'ensemble du virus tel que le chinois, vous êtes protégé. Ça, c'est pour vous dire tous les variants qui existent, eh ben, la majorité des vaccins, ils nous protègent. Et puis, je vais aller rapidement, j'avance ou non, je vais aller rapidement. Ça, c'est récent. Ça, c'est le 31 mai 2021. Pour encourager, parce qu'on a beaucoup de médecins en Algérie, même pas seulement en Algérie, dans le monde entier, mais surtout en Algérie. Là, aujourd'hui, on a fait مركز الشهاب العلمي. مركز البحوث العلمية الشهاب. On خاطبوا la science algérienne. À travers Shihab, on s'adresse à tous les Algériens dans le monde, vers Facebook, à tous les amis, même non algériens, et puis surtout aux Algériens Regardez, le taux de médecins vaccinés en France, au moins une dose, 72%. Au moins une dose, 72%. Au moins infirmiers, 58%. Kinésithérapeute, 65%. Aides-soignants, 50%. Autres paramédicaux, 54%. Autres professions, l'agent du nettoyage, le restaurant, l'administration, que 52%. Total confondu, 63%. Vaccination complète en France. Ça, c'est l'étude de la ministère de la Santé. Je vous ai mis cette diapo. J'ai travaillé toute la journée aujourd'hui pour vous. Donc, 65% ici, couverture vaccinale, qui ont eu les 2 doses. 65%, donc il reste beaucoup de médecins qui ne l'ont pas eu, 35%. 47% infirmiers, 54, 49. Et vous voyez, les infirmiers sont mauvais sur le plan vaccination. Alors, c'est eux qui sont très, très confrontés aux patients. Et donc, vous voyez, de 63% à la première dose, on n'est qu'à 41. Donc, la France, au jour d'aujourd'hui, où je discute avec vous, où j'échange avec vous, cette très importante conférence, ce n'est pas parce que moi qui le dis. Non, c'est parce que les données sont importantes. Eh bien, la France, elle est qu'à 40%. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la France, il lui reste 60% vaccinés. C'est ce qui a poussé le président, M. Macron, le ministre, de dire on va obliger le personnel médical de se faire vacciner parce que les premiers qui sont confrontés, c'est les aides-soignantes et les infirmières. Et dans un second temps, les médecins. Et puis, dans la conclusion, je ne vais pas lire cette conclusion, je vais passer rapidement pour vous dire, voilà les priorités de tous les pays. Là, c'est l'Allemagne, là, c'est l'Australie, là, c'est la Belgique, là, c'est le Canada. Je vais vous résumer. Là, c'est les États-Unis, la Suisse, l'Italie. Qu'est-ce qu'ils ont mis? Tous, ils ont étudié qui sont les premiers à être vaccinés. Eh bien, c'est les médecins, c'est le personnel de santé, entre les catégories. Tout le monde signale le personnel de santé dans tous les pays. Et donc, et après, ils ont mis dans un second temps les conducteurs du bus, du taxi, du métro, les villages, les agents de nettoyage, parce que ceux qui nettoient les poubelles dans les hôpitaux, les déchets des hôpitaux, et ainsi de suite. Là, rapidement aussi, je vais terminer ça, on l'a dit, comment ça se fait, ceux qui ont peur, comment on a pu obtenir un vaccin
en un an, moins d'un an, parce que, voilà, avant, on mettait 10 à 15 ans pour avoir un vaccin. Ça, c'est la phase préclinique dans les animaux. Phase 1, phase 2, phase 3, on approuve et après on distribue. On a inclus toutes les phases. دخلنا la phase تاع الحيوانات تجربة الحيوانات بدينا فيها عند الإنسان عند 10 من الناس من بعد عند 100 من بعد عند 1000 من بعد عند 1000 طلعنا 15000 من بعد الدولة وزارة الصحة ومع باستور إلى أبروفي ومن بعد الدولة والعالم الأوروبي الهيئة الأوروبية الأمريكية الأمم المتحدة منظمة الصحة أعطت تصريحات. البارحة منظمة العالم الصحة elle a autorisé le vaccin chinois, les deux, Sinovac, dans le monde entier. Ils ont autorisé le Sputnik, parce qu'avant, il n'y avait que Pfizer et Moderna. Après, c'était surtout plus un débat politico-commercial que ça. Et juste pour finir, soit vous acceptez d'être vacciné, et quand vous êtes vacciné, je vais terminer avec ça. Si vous êtes vacciné, eh bien vous êtes protégé contre ce virus. Vous ne voulez pas être vacciné. C'est ce virus, et c'est à cause de ce gène qu'il va y avoir des mutations au niveau de cette protéine S et qu'elle va nous donner un autre variant. Si vous ne vous vaccinez pas en Algérie, vous refusez la vaccination, à cause du delta qui nous frappe, est-ce qu'on peut avoir un gamma, un pi ou un mu qui va affecter, parce qu'on est 45 millions, on n'est même pas à 4 millions d'infectés, on n'est même pas de 10 000 morts, on n'est même pas 10 000 morts. Fermez le micro, s'il vous plaît, fermez le micro. Les collègues qui parlent, fermez le micro. Vous devez contrôler tous vos micros. Et donc, termine rapidement. Et donc, voilà les substitutions et les nouvelles mutations. C'est une publication récente que je vous ai mis avec les acides aminés et qui nous donne un variant. Là, en Algérie, le delta déjà il frappe et tous les médecins m'appellent pour dire qu'il est dangereux. Et si on ne se vaccine pas ces jours-ci, eh ben, le vaccin, on arrive en Algérie, il peut muter et nous donner un autre variant. Et donc, voilà tous les vaccins qui existent. Voilà, ça c'est le Moderna Pfizer, ça c'est le Sputnik, l'AstraZeneca et Johnson Johnson. Voilà le Chinois, qu'est-ce qu'il a fait? Le Chinois, il a pris tout ça, inactivé, tué. Il y en a il a développé aussi le vivant atténué. Et voilà qui ont utilisé la protéine S. La France, elle est en train de préparer son vaccin. Je termine juste avec une diapo intéressante pour vous. Je laisserai les questions plus simplement. Voilà, j'arrive aujourd'hui. Le taux de vaccination aujourd'hui en France, ceux-là, c'est ceux qui ont eu au moins une dose et ceux-là, 2 doses. Et voilà, dans le monde, dans certains pays, les Émirats arabes unis, 70% 2 doses. Et seulement, donc là, une dose. L'Uruguay, regardez, pareil, 66. Le Chili, il a vacciné. Le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, la Belgique, Danemark, Qatar, regardez. Le Bahreïn. Oui, mais tu me dis comment ils ont vacciné mieux que nous? Nous sommes riches. Mais la population, 2 millions, 3 millions d'habitants dans chaque pays du Golfe. Alors nous, 44 millions. Et donc, vous voyez comment ils ont très bien vacciné. Dommage, l'Algérie n'a pas donné de statistiques. Et voilà le taux de vaccination. Je termine avec celle-ci, officiellement. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous voyez là? Que ça, c'est le taux de couverture vaccinale. On a des inégalités, même en face de la pandémie, même en face des soins. عدم المساواة وعدم العدل حتى في الصحة وفي العلاج أخي الكريم. الدول الغنية لقحت كندا، أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية، هنا الولايات المتحدة الأمريكية، أمريكا اللاتينية فقيرة شوية ما لحقتش لو طو élevé plus 60%. البرازيل، البيرو، الشيلي ils ont bien vacciné. دول فقيرة ما فاكسينش. إفريقيا لها الله سبحانه وتعالى. إفريقيا لها الله سبحانه وتعالى. أوروبا لقحت مليح، إسبانيا، البرتغال لقحوا مليح. La France, ils sont, je vous ai dit, 40%. La Grande-Bretagne, plus 60%. Les pays nordiques, la Finlande, l'Inde, l'Inde qui est un des plus forts producteurs de vaccins. Il prévoyait produire 1,2 milliard d'AstraZeneca. Mais il pensait produire pour vendre, l'exportation. Au moment où il a eu le Delta, l'Indien, il était à peine à 16% de vaccination de son peuple. D'où calamité, catastrophe. Voilà, je termine avec là. Donc aujourd'hui, l'Afrique est frappée par le Delta. Il faut courir vers le vaccin, accepter le vaccin pour éviter qu'il y ait des centaines de milliers de morts. Sachant, je termine avec celle-ci, les enfants africains vous remercient d'être juste et équitables vers les pays pauvres pour qu'ils aient accès aux différents vaccins, en particulier au vaccin contre le SARS-CoV-2. Barakallahu fikum, samhouni, j'ai dépassé les 30 minutes largement. Et je donne, puisqu'on a fait Shihab al-Ilm, wa Markaz al-Ilm wal-Bahth,
le vaccin, le SARS-CoV-2, la COVID-19, il y avait 0 publication parce qu'il n'y avait pas de virus. Au bout d'un an et demi, on est à 789 631 publications dans le monde, 905 374 concernant les nucléotides qui étudient les mutations, 6160 publications concernant la clinique, diagnostic, maladie, symptômes, et 156 057 sur PubMed et 177 000 sur la publication PMC. Barakallahu fikum, jazakumullahu anna khair, wa samhouni, barakallahu fikum. شكرا استاذ، شكرا استاذ على هذا التقديم الممتع والمفيد ان شاء الله. فقط استاذ هل يمكن انك تترك تنحي لي البارتاج ديكرون سي بو بلاي؟ خلاص خرجت تماما تماما باش تكون. سامحوني. بالعكس نشكرك استاذ على يوسف روح. انا باش نضحكهم الجماعه حتى لي كوليغ اوروبيان ولا في الكونغري يقول لهم اتونسيون الدكتور مكي الا قبض الميكرو ما يطلقوش. بور لا بون ريزون استاذ مكي، شكرا شكرا. فقط انا نحاول ننظم هذه الاسئله يعني بطريقه منظمه بيداغوجيه، هي تركز اساسا في نقطتين اساسيتين، ربما بعض الاسئله على الهامش. النقطة الأولى تعبر هذه الأسئلة عن الإخوة، وحتى في نقاشاتنا مع الجزائريين المرضى تاعنا وحتى في الشارع وحتى هنا في مركز الشهاب وفي الأنشطة اللي نمارسوها، هناك مخاوف عموما من التلقيح بكل النقاشات التي صاحبت هذا اللقاح. كما ذكرت انت حاولت تشرح علاش في عام قدرنا نخدموا اللقاح، علاه النتائج كانت سريعه. فهذه المخاوف للاسف يستعملها بعض الناس، وللاسف اكررها انه بعض هؤلاء من القطاع الصحي من الاطباء يستعملون هذه الحجج للقول بانه اللقاح غير صالح وفيه مخاوف. فهل تفندون بطريقه بسيطه وسهله في ضوء كل ما قدمتم من دراسات ومعلومات علميه، هل هناك مخاوف حقيقيه اولا من اضرار تاع اللقاح، وايضا من حول فعاليه اللقاح بصفه عامه، ثم نذهب الى تفاصيل؟ نعم، باش نبسط للمشاهد الكريم، هو هذه مغيرات الفيروس هي كاللوطو بيجو، عندك 206 و 204 و 208 و 309 و 306، هذه مغيرات. ومن في 206 عندك تي دي دي والتي اي والتي اس والاس والجي بي ال، وعندك غازوال ودروك ولات الكتريك. هذه هي تنوع الفيروسات. باش نبسط لك، اللقاح مهما كان اللقاح كل اللقاحات نافعه، لكن عندما تلقح 10 ما يبان لك والو، تلقح 100 لا، واحد يقول لك ضرر. تعملين تلقح مليون ومليونين، كاين اللي ما يتقبلش اللقاح، كاين اللي يدير الالرجي، كاين اللي يتعب، كاين اللي ربما في بعض الحالات كاين وقعت لنا مثلا فايزر، وقعت لنا كاين اللي وقعت لهم مثلا الباراليزي. شحال في العالم، شحال رانا فاكسينا فايت 800 مليون بفايزر، وقلنا 7 حالات و 8 حالات. وقعت لنا وفاه مثلا بفايزر او بمودرنا، منين بحثوهم الاثنين، منين بحثوا صابوا انه انسان عنده ازمات قلبيه وعنده 3 ستانت وعنده ديابيت وعنده دوك لهم يعني اعراض خطيره وامراض مزمنه. بينما يعني باش نبسط كذلك، جميع اللي يكمي الدخان التدخين هو كل فاكسان، سلموا الفاكسان البرد دخلها وتحبس، والدخان كل يوم راك تدخل كل يوم. الدخان الفاكسان هو يدير لك اثر تاع في ساعه، في ساعتين، في 4 سوايع، في يومين. بصح التدخين لا، حيلي التدخين اكثر منه. التدخين هو راك فرحان وراك تهضر وراك دير الخطابات وتوريك الخاتم وتوري السياسه تاعك اذا كانت امراه وتوري الرجوزام تاعها، ما هي راه ترهج في روحها والسم قاتل. يوميا الدخان يقتل في الجزائر ما يفوق 30,000 الدخان، وفي الجزائر سنويا، سامحني يوميا لا عفوا سنويا في فرنسا يقتل 70,000 التدخين، في الجزائر على الاقل يقتل 30,000. وشحال يعطي السرطان سنويا في الجزائر؟ على الاقل 30,000 على الاقل. ما عنديش الارقام الحقيقيه لكن هذه معروفه يعني بالقياس كما نقولوا حنايا. اما اللي الدخان ما تهضرش عليه ماكش خايف منه. واللقاح اللي صنعوا علماء، واللقاح راه عندنا اللقاح الاضرار هي اضرار الحميره، تجيك تنظر الى هنا شويه، كاين اللي ما يحسنوش تماما، تجيك النفخ، تجيك الحمى، تشرب دوليبران، تشرب دوليبران، الدول اللي نحستك
ولا باس عليك. ربما في بعض الحالات انسان كاين اللي ينضر، كاين اللي يتاثر، كاين اللي يدير حساسيه، كاين في بعض الحالات. استرازينيكا نعم ثبتوا عليه علميا في فرنسا في بريطانيا، ولذا حبسوا شحال من دوله حبسته تماما. يعطي تخثر الدم، يعطي الكايوت سونغان، هذاك قال له يدير لك الحجر في الدم، يدير الحجر في الدم بعض الاحيان. وعلى ذلك منعوه في فرنسا باش يعطوه للشبان، منعوه في دول اخرى. حتى نكونوا صراحه مع المشاهد الكريم واللي تبعنا، استرازينيكا منع. لكن انتم في الجزائر في الوطن تاعنا راه عطانا ربي يعني الحظ، راه عندنا استرازينيكا وسبوتنيك والشينوا. اللي جاه سبوتنيك يدير سبوتنيك، اللي جاه الشينوا يدير الشينوا، اللي جاه استرازينيكا وعنده ايمان بالله بانه الله هو اللي يحفظه يدي حتى استرازينيكا. حنا شحال الانجليز بريطانيا دوماج نحيت البارتاج. بريطانيا راهم لقحوا في 100 مليون بريطاني وكله استرازينيكا، ولا باش عليهم راهم فاتوا 70% من الحفاظ، وراه ضربتهم. تعرف شحال ضربهم بريطاني الدلتا راه اون ايتود اون بوبليكاسيون اوفيسيال داروها 66,000 اصابه في اسبوع. شحال فيها وفيات بالدلتا؟ 27. علاه؟ خاطر صابوا ما ماتوش الاخرين كلهم تلقحوا باسترازينيكا، وال27 دوماج تلقحوا غير بلقاح واحد على هذيك دو لقاح. بينما قبل ما يلقحوا عندما بدا البريطانيين يظهروا عندهم ما كانش على بالهم في 22,000 2457 وفيات. شفت الفرق تاع اللقاح؟ حنا ضرب فرنسا رانا على بالكم يوميا راه عندنا بالمئات العدوى اليوم في فرنسا. ما عندناش الوفيات اللي كانوا عندنا في مايو افريل. على بالكم حنا في مارس افريل ماي لحقنا حتى ل 80,000 اصابه يوميا، وحتى 7,800 وشي في الريانيماسيون كوما، ولحقنا 800 وفيات يوميا. اليوم ما عندناش حتى 40 وفيات. لماذا؟ لانه لحق احنا الاعظم، لانه معظم الضرر اللي راهم يدخلوا ذوك العنايه المركزه والانعاش الكوما كما نقولوا بالدرجه، هم ما تلقاوش اللقاح. جيسبر رديت على السؤال. تفضل. تماما استاذ. قضيه اذا تثبتون وتؤكدون ان هذه اللقاحات في نفس الوقت فعاله وايضا مضمونه الى حد كبير جدا تسمح باستعمالها، والنتائج التي تظهر في الدول التي استعملت هذا اللقاح تثبت ما تقولونه. هناك شخص يعني للاسف طبيب هنا في الجزائر وعنده عدد متابعين على صفحته اليوتيوب والفيسبوك عدد كبير جدا، عنده اسبوع ولا نشر فيديو للاسف يشكك في اللقاح ويشكك في فعاليته بدون اي تقديم اي اشياء علميه وبدون اثباتات علميه، فقط هي كلام اسمح لنفسي ان اصفه انه كلام شعبوي. قدم الحجه الاولى هي مده الدراسات كانت قصيرة ومناقضة لما هو طبيعي، وقد قدمتم الشرح العلمي المثبت لماذا مدة البحث كانت أقصر. حتى في المحاضرة السابقة أستاذ كنتم تكلمتم عن هذه الإشكالية وفسرتم لماذا النتائج ظهرت في سنة في مدة أسرع. بقيت النقطة الثانية التي طرحها وطرح نقطتين، وأتمنى أن كل المتابعين الذين يتابعونه يستمعون إلى الخبراء والعلماء الحقيقيين. يقول لماذا الشركات طلبت ضمانات عدم المتابعة القانونية في حالة حدوث مضاعفات. هو قدم هذين العذرين والسببين ليخلص إلى أنه لم يقلها، ولكن يقول أنه الفاكسا يجب تجنبه. محمد عندي غيمية 98 06 78. غلقوا الميكرو الله يفتح عليكم. celui qui a le code 96 06 78 اللي قال محمد يغلق الميكرو. بارك الله فيكم. شكرا. لا غلق الميكرو اخي ولا اختي كريمه. شكرا. استاذ مكي للاسف اصبر علينا استاذ، انقطاع الصوت عندك نحل المشكله فقط. يمكن راكم تسمعوا فيا؟ جيد. لا تغلق عندي. نعم، لانه الاستاذ راه غلق على الجميع باش يفتح لي. بارك الله فيه. المهندس كما تعلمنا بكري في التلفزيون مهندس الصوت ربي يحفظه الانفورماتيسيان. النقطه الاساسيه هو انه
دون 10 minutes un quart d'heure maximum un quart d'heure maximum ان شاء الله. النقطه الاساسيه هو انه الشركات يعني كتبت بانه ولا انسان مواطن في الكره الارضيه يتبعها. هذا شيء منطقي. لماذا منطقي سيدي الكريم؟ لانه كل الشركات، الجامعه الروسيه، الجامعه الصينيه، البريطانيه، الدنماركيه، الامريكيه، كلها طالبت بترخيص للطوارئ ان ايتا دورجونس، اون اوتوريزاسيون ان ايتا دورجونس. انتم اخواني اطباء واساتذتي مع كل احتراماتي، عندنا ادويه في الجزائر ما تتعطاش المريض الا سوز اتي يو، اوتوريزاسيون تومبورير دوتيليزاسيون، اتي يو، لانه هذا الدواء ما يعطاش الا لضروره يقدرها الاستاذ الذي هو معي، الاستاذ علون ولا الاستاذ بوعكاز ولا الاستاذ رايس، وكل الاساتذه اللي يتبعونا عن طريق الفيسبوك او عن طريق الاتصال المباشر. فهذا يعني مصنعين كبار، المصنعين اللقاح، قال لك يعني من المعقول ايوا لو كان يكون كاين 1000 مريض 1000 مريض ويتبعهم ب 1000 مليار يخزنوا ما يخدموش، لانه كاين فيه كذلك قضيه البحث. راكم عارفين شحال صرف من مليار على باش يوصلوا للقاح؟ امريكا 8 مليارات دولار، الصين 4 مليارات دولار، الروس 6 مليارات دولار، بريطانيا مع الدنمارك 8 مليارات دولار. هذه خصصت للوصول للقاح مش لانتاجه، لوصوله. فهذه الاموال استعملت ولماذا؟ لانه كذلك اعطى الترخيص. الصين وبريطانيا وحتى عدد كبير من الدول جربوا اللقاح في الجيوش، في العسكر، عند الجندي، عند الجنود تاعهم وعند المتطوعين. احنا غادي نجيب لكم الفاكسان، الدوله الجزائريه جابت لكم الفاكسان مجانا وجبتها لك حتى القريه تاعك والمستشفى تاعك وانت راك رافض، بينما كان اخوه ضحوا بانفسهم طوعوا باش وصلنا بانه اللقاح مليح وما يقتلش. انا جامري بيان فوار لو كوراج تاع الاولين هذول اللي 10 قبل سبوتنيك والصيني وفايزر وقال لك ما ماتوش. دونك التجربه موجوده، العلم موجود، دونك ما فيش خوف. لكن هذه حمايه، هذه حمايه. لكن باش نفهموا الاخوه الكرام، اي دواء تشريه، اي دواء، لاسبور لك تروح تديها بلا طبيب، الدوريفران، الدواء تاع الحمى، الدواء تاع اي دواء، راه عندك في الورقه مكتوب لك، في الورقه مكتوب اسم الدواء، مركبات الدواء، ما مصنوع الدواء، ها واش فيه من المركبات، ومن بعد يقول لك ها شي يصلح الدواء تاع ضغط الدم وتاع كذا وتاع كذا، تاع النوم، تاع الحمل، تاع كذا تاع كذا. بعد يقول لك عدم اخذ الدواء اذا كان عندك الضغط ولا كان عندك ولا كنتي حامل ولا. وعندك ثاني دواء يقول لك ما تشربوش الا باش تصوب، شربوا غير في الليل خاطر الدواء هذا ينعس. وكاين اللي يقول لك رد بالك الا عندك الرجي الا عندك كذا. اما هكذا اللقاحات هذه كلها عندها عوامل تاعها، عندها الفائده تاعها، هي سوف تذهب الى المناعه، تنتج الاسام مضاده، وعندها ربما عوامل جائيه. مثلا الطبيب عندما تروح تلقح في كل ولايه من ولايات الجزائر، كل مكتب التلقيح يعطيك ورقه وتقرا هل عندك الالرجي المكون كذا، المكون كذا، لا امالي تعمر الورقه وتسني. بالله عليكم والله تسقسيكم، كان عندنا سنويا كان عندنا ما بين 6000 الى 10000 حاج يروحوا من الجزائر، بارفو ولينا حتى 20000، وسنويا كان عندنا 200000 الى 300000 يروحوا يجيبوا العمره. كل الحجاج والمعتمرين كانوا يروحوا يقولوا باش تعطيك الفيزا للحج تروح دير اللقاح. ما سقسا كيفاه داير اللقاح، ما عرفش شنو كاين فيه. قبله جا في الحال الله 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 درت اللقاح وني راح نحج، الله الله درت اللقاح سيوجد يروح يجري به، يجري فرحان باللقاح. هكا سيد القنصل ولا هكا سيد مكتب الحج اني مسافر، الله اكبر، وراح تعبد ربي، تطوف بالكعبه وتزور المدينه وتقوم بالحج وتقوم بالعمره، وامنت باللقاح ودرته وحفظ. تعرف اللقاح هذاك شنو فيه؟ يقول لي بالله عليك ما تقوليش شنو فيه، قول لي على واش لقحوك، شتا لقحوك على واش، باش لقحت على واش، فيروس، بكتيري، بارازيت، على واش لقحوك؟ على بكتيري كسابيل ايموفيلوس انفلونزي، ايموفيلوس انفلونزي بي سي. تاع كان يعطي هذا؟ كان يعطي مينانجيت. وكيف كان يعطي مينانجيت؟ ولا يلقحوا به الحجاج؟ لانه كانوا يجوا من كل فج عميق ياتونك الى مكه، ياتون من كل فج عميق 2 ملايين حجاج من السنغال، من النيجر، من البرازيل، من بيرو، من فرنسا، من الالمان، تتلقى كاع. وعلاه الحجاج منين يرجعوا؟ معظم الحجاج منين يرجعوا؟
كاع السعله والكحه وكرمكم الله النخمه والبومون كاع يروحوا للطبيب انتيبيوتيك، خاطر في ذاك الملقى دينا كاع لي باكتيري تاع الدول دخلوا لنا كاع مالي يفاكسينو كونت لا مينانجيت. اليوم اذا خذيت الفاكسين ضد الكوفيد راك حجيت في دارك، وفيش ما عندناش الحج، اخي الحج راه مخلوق، العمره مخلوقه. انا بالنسبه لي كل من تلقى اللقاح وقبل اللقاح بنيه من الله سبحانه وتعالى صادق مع الله انه يحمي نفسه ويحمي اهله ويقوم بواجبه كطبيب. هاون الاستاذ علون سي يوسف بدا بالترحم على 4 أو 5 اخوان اطباء وعامل في المستشفى، ولا ما فاكسيناش كاع، واش نقروا حتى يموت منا 30 40 لا قدر الله 50 ويصاب 200. شكون يداوي المرضى؟ لو اصبنا 200 واحد في المستشفى بهذا الفيروس. فكل انا اقولها وانا مسؤول على ما اقول، كل من يتقبل اللقاح مهما كان دوره كمواطن جزائري ان شاء الله ندعو ربي يحسبها لك حجه وعمره في نفس الوقت، لانك توقي الروح، لان الروح عند الله اعز واكبر من اضحيه العيد ومن الحج ومن العمره، اكبر من الحج ومن العمره. ولذا نبقاو علميا اللي يتقبل اللقاح ربي يحفظه. والاجل يا اخي احنا مؤمنين نعرفوا الاجل، ربي ما كتبليش نموت باكسيدون، ربي يحفظنا ويحفظكم، ربي ما كتبليش نموت غرقا، ما كتبليش نموت هدما، ما كتبليش نموت بالحادثه المرور، ولا ربي كاتب بانه عندما ناخذ اللقاح اموت، فهذا قضاء الله وقدره. فاللهم لا نسالك عن القضاء والقدر، نسالك اللطف فيهما. شكرا أستاذ. أنا فقط أدعو معك كل الإخوة المتابعين على صفحة الشهاب وعلى منصة الشهاب أنه لا ينشرون هذه المصادر غير موثوقة، يعني أخبار وأشياء بدون أي دليل علمي وبدون أي مصادر علمية، وأن ينشروا المعلومات الموثوقة التي يقولها المختصون مثل ما نفعل اليوم معك أستاذنا الكريم. السؤال الثاني قلت لك أنه هناك محورين، الأول الأسئلة والمخاوف على اللقاح بصفة عامة من حيث فعاليته ومن حيث الأفعال الجانبية المحتملة له. السؤال الثاني يتمحور حول فعالية هذا اللقاح مع ظهور هذه الطفرات الجديدة للفاريون الجديدة خاصة دلتا. حول هذا الموضوع، هل اللقاحات هذه خاصة هنا في الجزائر هذه الأيام نستعمل كثيرا اللقاح الصيني، هل هذه اللقاحات أيضا فعالة على حول ضد هذا الطفرة الجديدة سارس كوف 2؟ نعم كما تفضلت. سامحني خاطر اني نلاحظ حاجه باش نخبركم، عندي امر واقع مع اهلنا. راه مدخله معنا واحد الاخت الله يحفظها، اللي هي الاب تاعها نظن الاسم سطيف والام تاعها سطيف، راهي داخله معنا وهي من ليون، دخلت تبعتنا على الفيسبوك. باش نحكي لكم ايها الاخوه، هذه الاخت لا اذكر الاسم احتراما للاخ، ابوها صديقي الروح في الروح هنا في ليون، اصيب بكوفيد في اكتوبر 2020، دخل العنايه المركزه ودخل لا ريانيماسيون، يعني متاثر بزاف عليها. 6 أشهر و7 أشهر هو في الكوما، تراكيوتوميزي، وحبوا يحبسوا لنا لي تريتمون، وحبسوا ينقلوا لنا كاريمون ان نوتر اوبيتال. قدر الله ما شاء فعل، شوفيه وعولج وبالدعاء ونكتب الروح. وهذه بنته اللي معنا البنت ساره هذه حفظها الله، كانت تبكي بكى عند ابوها، سيتي لا سول اللي كانت مقبوله تدخل عند الاب تاعها، خاطر الله ما شاء انا ما كنتش ندخل، ميم الدكتور ما خلانيش ندخل. tous les jours 2-3 fois par jour quand تروح elle lui fait un massage des pieds, elle le prenait et elle priait et elle pleurait. وانا نقول لها صبري لانه كنا غادي نديروا لها الفاتحه، قلت لها صبري ان شاء الله يفطن ويعيش ويحضر الفاتحه. ابا بور زانونسي كي دي بون نوفيل. شوفي هذا الاخ الكريم والله منذ اسبوع ولا اسبوعين قالت لي والله انت دير لي الفاتحه دكتور مكي، والله لا درتها لها وربي قدر ونغيبغيو الاخ هذا. شوفي بفضل الله سبحانه وتعالى. اذا فو سافي كي هاد ليسبوار، الامال مع الله سبحانه وتعالى موجود. فما بالكم نسقسوا هذا نقولوا له لو كان كاين فاكسين يديه ولا ما يديش. Est-ce qu'on peut demander question, est-ce qu'on peut poser la question, ceux qui ont des réticences, surtout la famille médicale. Je pardonne à tout le monde, sauf la famille médicale, les infirmiers, les médecins, les professeurs qui refusent de se faire vacciner. والله أقولها لكم حرام 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 وذنب عظيم. ما كاش زعقه في هذه ابدا، لانكم علماء واطباء. كومون لي شيميوثيرابيوت كومون يتريت لي كونسيلو في الجزائر، on lui balance la chimiothérapie. Même il y a la chimiothérapie bariatrique, c'est-à-dire on lui balance la chimio directement au niveau de l'estomac, pour le cancer de l'estomac. Et on sait que la chimiothérapie, elle détruit beaucoup de cellules, elle détruit les cheveux, elle détruit.
et il accepte, le malade, parce qu'il dit j'ai un espoir de guérir de mon cancer et reste en vie avec mes enfants, avec ma famille. Et comment un vaccin, si tu es sauvé, tu vas jouer au foot, tu vas être protégé, tu le refuses. Non, mon frère. Et donc, pour revenir, c'est que ces vaccins, quels que soient les vaccins, ça a été étudié, prouvé, même le chinois, même avec ces variants. Donc, le vaccin, il a été fait avec une souche virale. Donc, la souche virale, on a produit des anticorps contre la souche virale. Seulement, il s'accrochait dans ce type-là. Ça, c'est le virus quand il rentre par le nez. Et ça, c'est les anticorps qu'on a eu grâce au vaccin. Il vient l'accrocher pour le bloquer. Le variant qui a muté, eh bien, il y a d'autres anticorps qui vont bloquer de l'autre côté. Et donc, on a constaté que tous les vaccins, s'ils protégeaient 95%, 90% contre la variant, ils vont nous protéger 40%, 50%, 60%. Qu'est-ce que ça veut dire en conclusion, en résumé, pardon, c'est que tous les vaccins, ils peuvent te laisser tomber malade minime, comme la grippe, mais tu ne tombes pas malade grave, tu ne rentres pas en coma, tu ne rentres pas en soins intensifs, et donc tu es sauvé. Les vaccins nous sauvent, d'où les présidents en Europe, les gouverneurs, les premiers ministres, les ministres de la Santé obligent toute la famille médicale de se vacciner, et même les peuples. Et on va se faire vacciner. Et d'ailleurs même, je peux vous le montrer, hein, parce que les Algériens aiment beaucoup Didier Raoult. Tous les Algériens aiment beaucoup Didier Raoult. Vous êtes d'accord avec moi? Et donc, Didier Raoult, vous me le confirmez. Il dit qu'on suit Didier Raoult. Eh bien, Didier Raoult, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je vais vous le sortir. Il est où Didier Raoult? Non, il n'est pas là. Attendez, je vais vous le trouver pour vous montrer la réalité de ce qu'il a dit. Voilà. Il est là, Didier Raoult, il est là. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, vaccinez-vous, tous les vaccins sont bons, et surtout, et si je conseille le vaccin chinois. Et donc, moi, je l'ai dit depuis il y a plus de 15 jours, depuis il y a plus d'1 mois, parce que par mes connaissances théoriques et fondamentales et pratiques, le vaccin avec un virus dans sa totalité complète, tué, inactivé, c'est très bon. Donc, vaccinez-vous, ça veut dire, pour deux choses, tu ne te vaccines pas, tu attrapes le virus, tu as un fort pourcentage pour mourir. Tu te vaccines, tu as 0,00001 pour mourir par une réaction allergique anaphylactique, mais le médecin peut te sauver. Toute réaction allergique, on te sauve, le médecin il peut te donner un antidote. Tu peux faire une petite réaction, mais tu es sûr que tu restes en vie, et donc voilà, les chiffres, on les a donnés. Donc, si on vaccine les 45 millions d'Algériens, croyez-moi, on vaccine 45 millions d'Algériens, si on a une autre souche qui va revenir, et ça peut revenir. Pourquoi? Parce qu'actuellement, il y a combien d'habitants dans le monde? Il y a plus de 7 milliards. L'Algérie, 45 millions. On n'a même pas 4 millions de contaminés en Algérie, même pas 2 millions, même pas. Et donc, si on ne se vaccine pas, ça veut dire que le virus, il va rester, il va revenir pour toucher 4 millions, 6 millions, 12 millions, 20 millions, 30 millions. Donc, le temps qu'on arrive à vacciner les 45 millions, c'est le seul moyen pour éviter tout cela, eh ben, il faut se faire vacciner. Inch'Allah, l'État algérien va ramener des millions de doses pour vacciner tout le monde. Vaccinez-vous avec les 2 doses, protégez-vous. Vous pouvez mélanger le vaccin. Si vous avez une fois AstraZeneca, vous pouvez prendre du chinois. Si vous avez chinois, vous pouvez prendre l'AstraZeneca. Si vous avez Sputnik, vous pouvez faire 2e dose sans aucun problème. Je vous ai expliqué. C'est les protéines et c'est des anticorps. Voilà. شكرا استاذ دكتور. اظن انه رساله واضحه جدا لكل متابعينا انه هذه مخاوف ليست علميه وليست قائمه على اي دليل علمي، مجرد كلام بدون غير اثبات. بعض الاسئله في التفاصيل الاستاذ يحيى المكي، وربما نختم هذا اللقاء المباشر. الاسئله حول التلقيح. بعد التلقيح هل يسمح لنا ان نكون في الاماكن العامه؟ وبعضهم سال حول عدد الجماهير الكبيره الذي شاهدناه في اليورو 2020 بالذات في 2021، عدد كبير من الجماهير في الملاعب. هل هذا كان شيء طبيعي؟ هل هذا بسبب التلقيح ام انه حتى ولو كان التلقيح يجب المحافظه على الاجراءات الوقائيه، التباعد والماسك وبقيه؟ لا يا اخي، احنا في فرنسا كنا كل بعد المسافي. عندما وصلنا للتلقيح ولقحنا، نزعنا البعد المسافي لانه لقحنا فايت 41 مليون بجرعه وفايت 35 مليون بجرعتين. ففتحنا المجال، نزعنا القناع خارج في الساحه، في الحديقه، في الشارع عندما تمشي. لكن عندما تدخل في تاكسي، في بوس، في اي مكان مغلق، عند الخباز، عند الجزار، في قاعه، في العمل لازم القناع. Toute la famille médicale,
toute la famille médicale, vous êtes dans un nid de virus. Tous les malades viennent vers vous. Aucun médecin, dès que tu sors de ta voiture, tu mets ton masque. Tu pars de ta maison, de ton foyer, de ton appart vers le travail, tu trouves ton ami le médecin sur la route, tu veux faire plaisir pour le ramener avec toi, tu mets tout de suite ton masque. Tu étais sans masque, tu le mets. Et puis, ce que vous avez vu dans les matchs, oui, justement, il y en avait des vaccinés, mais surtout, ils leur ont fait un test antigénique pour les stades. Et puis surtout, ils ont voulu faire une étude, parce qu'ils sont en train de faire des études pour voir est-ce que les stades, c'est un vecteur. Est-ce que les chants de musique, les soirées de musique, toutes les soirées de musique, c'est un moyen de contamination. 2. Troisièmement, Mecca al-Mukarrama, al-Hajj, qu'est-ce qu'ils ont fait les Saoudiens, nos amis saoudiens? Eh bien, ils ont autorisé 60 000 avec respect de distance, que des vaccinés de dose. Aucun. Vacciner une dose, il ne peut pas le faire. 2. Troisièmement, toute personne vaccinée en Algérie, tu ne peux pas quitter le masque. Pourquoi? Parce que justement, on a ces variantes Delta, donc autant le masque, ça ne me coûte rien. Quand on arrive à 70% de vaccinés en Algérie, là, on peut respirer, enlever le masque et vivre normalement 70%. Donc, il faut calculer 45 millions, vacciner 70%, vous faites la règle de 3 et vous trouvez le chiffre. Au moins, on vaccine 35 millions. Là, on peut dire qu'on a commencé à éliminer le virus. Mais, par contre, moi, non. Mais ceux qui nous suivent maintenant, wallah, il n'y a que le port du masque qui vous sauve. Sans le masque, vous ne pouvez pas. Le respect de distanciation, surtout nous. عندنا العيد, عندنا الريزلتا تاع الباك مع العيد ثاني نديروا الحفلات. العيد هذا il va être ان شاء الله عيد مبارك وربي يحفظنا ويحفظكم. Mais la réalité elle est là. Le virus il circule beaucoup. ابقى في بيتك اللي يذبح خروف وياكل دوارته وبزلوف مع عائلته. Et ceux qui rentrent visite à leurs grands-parents, vous rentrez avec le masque. ما تسلموش على اليد وما تسلموش على الوجه. Les parents الاب سلموا على راسه ولا التحيه سورتو التحيه بعيد. Celui qui embrasse, il court le risque à sa famille d'être contaminé. On a des familles contaminées, des familles complètes contaminées. Et dans cette famille contaminée, c'est-à-dire parmi ceux qui sont morts du Covid, des personnes sont allées à réanimation. Et donc, c'est une catastrophe qu'on peut lutter contre qu'avec le vaccin, le masque, lavage des mains toutes les 20-30 minutes et le bord de المسافي. Je veux aller avec ma famille à la plage, je m'éloigne. Je prends le bus, le taxi, le métro, le tramway, je mets le masque. Je rentre dans mon travail, je mets le masque. Et le masque aussi. Les hôpitaux, ils font le changer tous les 4 heures, hein, parce que vous êtes en contact avec les malades. Lavage des mains, nettoyer vos lunettes, porter les lunettes aussi, nettoyer les lunettes, parce que le virus il peut attraper. Et dans les hôpitaux, dans chaque toilette, WC, l'eau de javel est chez vous aussi. Parce que le virus, il y en a qui les infectent, il touche les poumons, d'autres, il les infectent, il passe au niveau digestif, et le virus, il est très excrété dans les selles, dans les fesses. Donc, nettoyer. Et chez les familles, dès qu'il y a un membre de famille contaminé, il faut utiliser l'eau de javel au niveau de lavabo, surtout dès qu'il passe le malade contaminé. Après lui, vous lavez tout avec l'eau de javel, et surtout les toilettes et le siège, parce qu'on projette énormément ce virus. Et il faut laver et utiliser l'eau de javel. Je n'ai pas dit, et jamais l'eau de javel dans les mains, dans les yeux, ou laver le corps avec, jamais. C'est que les toilettes et les supports. شكرا استاذ. ربما نعتذر فقط للمتابعين وفي بعض اللحظات كانت هناك تقطعات بسبب ضعف شبكه الانترنت، ولكن الرساله كانت واضحه ان هناك ضمانات كافيه لهذا التلقيح ولفعاليته، وانه واحد من اهم الاسباب ومع بقيه الوسائل الوقائيه الاخرى. الأسئلة والتفاصيل أسئلة حول المرضى الذين يحملون أمراض مزمنة فقد المناعة ويستعملون أدوية مضادة للمناعة مثلا لكورتيكويد زونتيميتوتيك. هل هناك مشكلة في التلقيح؟ هل يجب إيقاف الدواء قبل التلقيح أم ماذا يجب أن نفعل؟ Premièrement, سامحوني نبدأ بالبازيك، سامحوني أساتذتي غير باش المشاهدين عفوا. On ne vaccine jamais quelqu'un qui a de la fièvre. الانسان اللي عنده الحمى ما يروحش يفاكسيني في ذاك الاسبوع. الانسان اللي عنده عدوى ويشرب لي زونتيبيوتيك ما يروحش يفاكسيني في ذاك الاسبوع، لانه لو تفاكسيني وانت عندك عدوى سوف تلهب هذاك الفيروس ولا تلهب هذيك البكتيريا اللي عندك. دونك با فاكسين. الانسان اللي عنده الحمى وعنده دياري وعنده لي زونتيبيوتيك ما يتفاكسيناش هذاك ابدا. ولشيز دراتو درسه مريض بالدرسه هذاك ما يفاكسينش هذاك الاسبوع حتى يبرى يروح يفاكسيني. تو لي مالاد كرونيك،
tous les cancéreux, toutes les maladies auto-immunes, quelles que soient, spondyloarthrite, ankylosante, polyarthrite, lupus, tous les scléroses en plaques, tous vous pouvez les vacciner sans aucun problème. Le vaccin chinois, vous pouvez le donner à la femme enceinte. Par contre, le Sputnik, non, pas la femme enceinte parce qu'il est vivant. Le Sputnik, c'est un vaccin à vecteur vivant. Le Sputnik, on ne le donne pas à la femme enceinte. Par contre, tous les vaccins chez la femme enceinte, on les donne après le deuxième trimestre. Après le deuxième trimestre, on donne les vaccins à la femme. Par contre, il y a certains malades qui prennent les immunodéprimés, le greffé rein, cœur, poumon, on donne des immunosuppresseurs. Les immunosuppresseurs, vous pouvez les traiter sans problème avec le vaccin, mais pas le vaccin vivant. Par contre, ceux qui ont, et ça je m'adresse aux hématologues, ceux qui traitent contre le lymphome, contre les cancers, le leucémie, les patients qui ont du rituximab, l'anti-CD20, eh ben, il faut attendre, s'il a eu l'anti-CD20, il faut attendre au moins 2 mois pour le vacciner, parce que c'est très fort ce médicament. Le seul, donc vous pouvez vacciner toutes les maladies auto-immunes, toutes les maladies chroniques, le diabétique, tous les cancers, vous pouvez, au contraire, c'est les premiers qui doivent nécessiter la vaccination. Par contre, attention, tous les médecins qui vaccinent, vous prenez la notice du vaccin, vous la lisez avant et regardez les composants, vous notez une fiche devant vous, moi c'est ce que je fais quand je vaccine, je lis toute personne qui vient, j'ai l'imprimé et je note les composés de vaccin, je les vois devant moi, عمي عندك الالرجي لهذا عندك لهذا عندك لهذا ما يعرفش هو مسكين يقول لك صح عندك حساسيه لا ما عنديش كاع الحساسيه donc vous le vaccinez et tout sujet vacciné il doit rester au moins 20 minutes au centre de vaccination pour voir s'il fait choc anaphylactique, s'il fait une éruption, s'il fait hop, vous l'hospitalisez pour le traiter pour la réaction allergique. Si il y en a, parce que vous allez vacciner, on vaccine beaucoup de jeunes, on vaccine les Algériens sont très instruits. Oui, tout ce qui est allergie aux bêta-lactamines, les antibiotiques, vous le vaccinez sans aucun problème. Les allergies aux antibiotiques, vous vaccinez. Les allergies, donc sans problème. Par contre, tous les médecins, ils doivent avoir la fiche du vaccin devant eux et ils posent la question, parce que vous avez 3 vaccins. Si vous faites des fiches pour l'AstraZeneca, pour le chinois et pour le Sputnik. Celui que vous voulez utiliser pour le patient, parce que vous allez noter le numéro de vaccin sur la fiche, oui, par exemple, pourquoi pour la grippe? Tout patient qu'on vaccine contre la grippe, on lui dit الحاج عندك l'allergie للبيض. يقول لك لا انا ناكل البيض ناكلها تقريبا نبغي البيض. حاجه oui là parce que tous les vaccins de la grippe sont produits chez les œufs. On injecte le virus chez les œufs de la grippe, on récupère et après on purifie. Donc quand on purifie, on récupère les protéines de l'œuf. Donc celui qui est allergique, on ne lui donne pas le vaccin produit contre la grippe. Donc il y a des individus qui ont développé un vaccin que par génie génétique, cellulaire mais clé. شكرا استاذ. ربما اسئله في الاخير، مريض مصاب بقصور تنفسي مزمن مع ضعف الاكسجين، هل يمكن اعطائه اللقاح؟ هل c'est une contre-indication من اجل اللقاح؟ شوف les asthmatiques, les PBCO, tous les maladies respiratoires, il faut le vacciner. Les enfants trisomiques, il faut tous les vacciner. C'est bon, c'est là. Et donc, oui, tu montes un peu, tu montes ta main et tu prends, voilà. Donc, tous les trisomiques, tous les maladies métaboliques, toutes les maladies métaboliques, tous les leucémiques, tout ce monde doit être vacciné. Et pourquoi, j'insiste et je reviens, pourquoi toute la famille médicale algérienne et non algérienne qui nous suivent, parce que j'ai des amis du Maroc qui nous suivent, hein, ils m'ont écrit là, des frères du Maroc qui nous suivent. Eh bien, pourquoi les médecins? Parce que si tu ne te vaccines pas, mon cher ami, tu as éternué dans l'espace et le patient il vient à moins d'1 mètre pour le consulter. Tu vas le toucher, tu vas lui faire une échographie, tu vas le sculpter, et à ce moment-là, tu vas lui faire une échographie. Eh bien, si tu risques, toi, de contaminer 10 malades par jour, 20 malades par jour. Donc, les premiers à te vacciner, c'est les médecins, quel que soit leur niveau, les infirmières, et si vous voulez encourager les infirmières en Algérie, c'est que vous, les médecins, parce que les infirmières, il y a beaucoup de respect, il y a beaucoup d'amitié et d'échanges. Faites une campagne auprès des infirmiers, des aides-soignants et du personnel de l'hôpital pour se faire vacciner, pour protéger les personnes. C'est ce que je souhaite. Donc, sans aucun problème, vous pouvez vacciner
Tout le monde, sauf ceux qui ont une allergie. Attendez. Et s'il y a quelqu'un qui a un vaccin, quel que soit le vaccin, moins de 3 semaines. Moins de 3 semaines, vous ne le vaccinez pas. Un vaccin contre la tétanos, contre la diphtérie, contre la polio, contre quelque chose. Non. Toute personne, toute femme enceinte qui a un début de grossesse, vous le reportez quand elle dépasse les 6 mois. Et même les 6 mois, vous ne prenez pas de vaccin vivant, tué, inactivé, ou bien Pfizer ou Moderna. Tous ceux qui ont eu le Covid, ah oui, il y en a qui ont eu le Covid, ils vont te dire, attends, on a pour voyager, parce que toute personne qui a été contaminée par le Covid, en 2019, en 2020, en 2021, pour la vacciner, il faut attendre 3 mois. 3 mois après l'infection pour la vacciner. Pourquoi? Parce qu'on a peur que le virus reste latent au niveau des cellules bronchiques, les voies inférieures, profondes, et si on le vaccine, il va flamber. Donc, infecté, Covid, quelle que soit la souche, plus 3 mois pour le vacciner. Et une seule dose suffit. Par contre, je profite de Shihab al-Ilm, Markaz al-Ilm, wal-Abhath, wal-Ulama, je lance un appel à Monsieur le Président de la République, Monsieur le ministre de la Santé, de solliciter Monsieur le directeur régional de l'OMS, Bureau Algérie, d'imposer et de demander à l'Union européenne et à l'OMS de demander la reconnaissance de ce vaccin pour que les Algériens puissent voyager dans le monde entier. Parce qu'actuellement, l'OMS a reconnu les vaccins chinois, a reconnu le vaccin Sputnik, mais si vous voulez venir en Europe pour des congrès, pour rendre visite à vos familles, quand il y aura plus de l'ouverture des vols, eh ben, le vaccin chinois et russe n'est pas reconnu. Et l'Arabie Saoudite ne reconnaît pas ça aussi. Donc il faut que les autorités algériennes, via le bureau OMS, via le représentant aussi de l'Algérie à l'OMS à Genève, qu'ils demandent une demande officielle de la reconnaissance auprès des gens. Comment ils vont faire les Chinois, les 1 milliard de Chinois vaccinés qu'avec le vaccin chinois, les 80 millions, 100 millions plus. Donc là, il y a aussi, il faut soulever ça. Moi, je vais soulever ça au niveau européen, au niveau du Haut Conseil de la santé publique française, mais il faut que l'État algérien demande, et il a tout l'appui et la force pour donner ce droit aux Algériens qui se vaccinent avec le chinois. شكرا أستاذ. إذا كنت معنا على المباشر أستاذ مكي. نعم. أسمعك نعم. أستاذ مكي. أسمعك très bien. شكرا. أنت تكلمت عن قضية الألرجي. لو شخص قام بالتلقيح الأول وظهرت عنه ردة فعل حساسية بعد التلقيح الأول، ماذا يفعل من أجل فعل التلقيح الثاني؟ هل نتوقف لا نقدم الثاني أم نأخذ أدوية أم هناك حالات ونشوفوا نقرروا في هذه الوضعية؟ بارك الله فيك، برافو. سلمى جيتي بوزي، بارك الله فيك. أنت اللي طرحنا هذا السؤال أستاذ علون. On m'a jamais posé ça dans plusieurs conférences، بارك الله فيك. Et c'est une très, très bonne remarque, très pertinente. Ce qu'il faut, c'est que pour toute personne qui a été vaccinée et elle a fait une allergie, c'est pour ça que je vous ai dit, chers confrères, chers consoeurs, préparez 3 fiches pour vous, grandes, pour les composants. Fiche, vous mettez le titre AstraZeneca, le titre Sputnik, le titre Sinovac ou Sinopharm, et vous mettez les composants grandioses et vous notez. Toute personne qui, à la première vaccination, elle vous a fait une allergie. Surtout, ne plus utiliser ce vaccin pour elle pour la 2e dose. Bravo, très bien. Surtout pas, parce qu'il a fait une allergie. Eh ben, si vous refaites, là, il va rester sur la chaise, hein, parce que l'allergie, elle va être plus grave, plus grande. Donc là, pour la 2e dose, eh ben, essayez de voir justement si les composants les composants d'AstraZeneca ou de Sputnik ne sont pas les mêmes. Eh ben, arrêtez le premier vaccin et donnez-lui la 2e dose avec l'autre. Et vous le gardez en observation. S'il ne l'a pas fait, tant mieux, parce qu'il a pu faire une de ses allergies. Et à ce moment-là, vous pouvez quand même, dès que vous avez l'allergie, vous l'avez sauvée, vous pouvez l'adresser à l'allergologue et vous lui envoyez la liste avec la fiche, une copie de la fiche du vaccin, des composants, et vous lui dites, monsieur l'allergologue, voilà, suite à ça, et à ce moment-là, il peut chercher, soit faire des dosages, soit envoyer dans les laboratoires, soit de l'État, soit les labos privés. On a de très bons labos privés qui font les tests d'allergie pour déterminer est-ce que c'est à l'un de ces composants.
أستاذ هناك فكرة تطرح. أنت تكلمت على مثلا متابعة المريض بعد التلقيح 20 دقيقة وفي حالة ردة فعل يجب أن نتكفلوا به. هناك فكرة تطرح أنه التلقيح في الأماكن العامة سواء أماكن ثقافية أو دينية أو ما شابه، ما رأيكم في هذه الفكرة؟ هل ممكن تنجح أم هناك عوائق؟ نعم، لكن الطبيب والممرضة لازم يجهزوا تجهيز كامل للشاريو تاعهم اللي حاطين فيه لي فاكسان. ديجا لازم المبرد اللي باش نحموا عليه الفاكسان، والبرد هذاك ما يتفتحش 20 مره في النهار، وهذاك المبرد ما نحطوش فيه الماكله وما نحطوش فيه الكاطو تاع العيد وما نحطوش فيه الماء باش نشربوا بارد. مبرد سبيسيال الفاكسان خاطر غادي ندخلوا فيه ميكروبات، غادي واحد يفتح المبرد هذاك بدون قناع يدخلنا الفيروس على لي فلاكون، نعطوا الفيروس بالابر. اي دونك من هذه الناحيه هذه نعم نستطيع، لكن ان شاريو كومبلي bien contrôlé, un réfrigérateur avec clé, parce que on peut vous voler les flacons, c'est arrivé à nous, hein. Ils nous ont volé des flacons, ils nous ont volé des fiches. Donc هذا بالنظام. نعم، لكن والطبيب المسؤول ما يخطيش لو سونتر حتى يغلق السونتر لانه فتح مسؤوليته. لو كان يخلي ممرضه تتلقح وحدها ولا مساعده ممرضه ولا طالب من الطلبه تاع الطب ويوقع اي مشكل، المسؤوليه راهي على عاتق الطبيب. ما تروحش تصلي، اقعد، لانك الحياه والروح اولى من صلاتك. اقعد لقح ومن بعد روح صلي. حتى ولو احنا نقولوا والدي الله رحمه الله عليه علمني يقول لي عروكها ولا تركها، عركها ولا تتركها، لا يموها كاع وصلوها في الليل وربي يغفر، لانك لك مسؤوليه. تقول له اقعد روح نصلي، لا. فوز دي زيكيب، نو سوم دي زيكيب. انا جو نو كيت لو سونتر حتى لوتر ميدسان يفيان اي جو في لا ريليف افيك لوي. سامحوني مانيش نعطي في دروس، حاشا، لا، لكن من باب التوعيه. اي دونك المراكز هذه في المساجد او في المراكز الثقافيه او لكن المكان يكون نقي، لكن يكون فيه كرسي ويكون فيه الماء ويكون فيه كذلك السكر، يكون فيه الدوليبان ويكون فيه سورتو l'antidote. Les anesthésistes ils savent très bien ça. Vous avez dans l'anesthésie comme quoi surtout quelqu'un qui fait un choc anaphylactique immédiat, vous lui injectez juste l'adrénaline, on va dire pas, il retard. Donc il faut un lit pour reposer. Et puis souvent, j'ai eu beaucoup de cas où dès qu'on a injecté avec l'injection, le gars il fait le choc vagal. كاين اللي مازال ما شافش البلا، مازال ما درناش التلقاح، يتغاشى غير يشوف البلا، خاطر يحسب كي غادي تشوف له الدم، كاين اللي يشوف الدم يتغاشى. دونك غير يشوف البلا يتغاشى tout de suite. vous l'allongez بعدوه من المكان داك اللي لقحوه، باش غادي يهرب لكم كاع اللي تلقحوا، دخلوه في لاصال، ما تخلوش برا في الشارع ولا تلقحوا في بياس. التلقيح برا في الشارع نو، لازم على الاقل يكون خيمه مغلقه، والخيمه اللي لقحوا فيها ما يشوفوناش الناس، خاطر لو حط غاشا الناس كاع يهربوا يخلعوا. Et donc, vous l'allongez tout de suite sur le dos, complètement par terre. ويجي الطبيب يرفع له رجليه parce que juste remettre la circulation. كاين اللي يعرق لك بزاف. Vous mettez des biscuits à côté, des biscuits, pas des bonbons, des biscuits, du sucre, parce que le chocolat non, parce qu'il double sera du sucre, des bonbons, des biscuits, et surtout des bouteilles d'eau. Et donc, vous donnez un peu, vous lui donnez pas. Parce que le choc vagal, souvent il y a خليه يتكلم. منين ترجع له السيركاسيون ترفد له رجليه وبعد 5 minutes يرجع، غير يرجع اعطي له الماء يشرب، اعطي له un peu de main avec du sucre et c'est bon Charles. Par contre, dès que يغمى عليه ولا d'ailleurs nous avant de vacciner on mesure la tension. Au moment où je pose la question, on mesure la tension parce que كاين يجيك واحد لا tension 20 21 22 كيف تفاكسيني هذاك صوت tout de suite ولا روح للكارديولوج تاعك يداويك باش يهبط لك لا tension pour te vacciner. C'est tout. Donc, vous mesurez la tension, la fièvre, s'il l'a, ben, il vous le dit. Vous pouvez, si vous avez un thermomètre, mesurer. Et puis, dès que quelqu'un vous fait un vrai choc, vous allez le mesurer. Vous allez lui mettre ça. Vous appelez les médecins. Par contre, tous ces centres, ils ne doivent pas être très loin de l'hôpital. Ou bien vous ayez une ambulance à côté. Une ambulance spéciale pour le centre. Si quelqu'un fait un choc vagal sévère ou une allergie immédiate sévère, vous le transportez, Inch'Allah. Mais Inch'Allah, ما يكون غير الخير. ان شاء الله وحتى التجربه لحد الان يعني
اكثر مشجعه، لانه الافعال الجانبيه كانت قليله ربما حسب ما نعرفه الى حد الان. السؤال الاخير ربما استاذ يطرحه مدير المركز هنا في مركز شهاب، يسالك استاذ، انت تتابع لا شك ما يحدث هنا في الجزائر والتطور الوبائي لهذه الموجه الثالثه، هل نحن في قمه الموجه؟ هل سترتفع اكثر؟ هل نحن في الذروه ام ماذا سيحدث حسب السيناريوهات التي عاشتها دول تشابهنا؟ يا للاسف دخلنا على الشاشات وتكلمنا، والسلطات تكلمت، والطاقم الطبي المجهد الاكبر، انتم تكلمتم كثيرا ونصحتم. يا ريت لو الشعب الكريم صاغ وحمى نفسه، لكن حاليا الفيروس موجود. لا سيدي، يعني للاسف نحن سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا، علمنا بان اتخذوا الفال ولو عمدا، يعني يا ريت نبشر بالخير. لا يا اخي الكريم، لا، نحن في بدايه الموجه الثالثه في الجزائر، فالذروه يعني، والخوف من العيد والذبيحه واللقاءات والحفلات تاع الباك والحفلات تاع العرس، يعني خايف تدوم اذا ما سالناش المواطن وما سمعناش الاطباء وما راحوش لقحوا. معظم المواطنين يتلقحوا، وكل المواطنين يستعملوا القناع في هذه الايام وتطهير الايادي والبعد المسافي وعدم الاجتماعات. فنو لو بيك الذروه سوف نلحق لها تقريبا، رانا لو 17. اذا كان عندنا الحظ نلحقوا لها بالك في اخر شويه، لانه عندنا العيد بعد اسبوع، ما قل من اسبوع، العيد اقل من اسبوع، 4 ايام. فكيف تكون الاتصالات والانتشار؟ وربما الخوف الذروه تكون عندنا في 15 اوت. اذا ايها الشعب الجزائري الكريم، اذا حبيت لو بيك العلو، يعني العدد الكبير اللي نوصلوا له باش نوصلوا في هذا الاسبوع، هو عدم القبله في العيد، القناع، تطهير الايادي، البعد المسافي، التلقيح. كل يوم روحوا لقحوا نفوسكم. ومن بعد الريزولتا تاع الباك، ما كاينش الحفله تاع الباك، احتفلوا غير في بعضكم، روحوا حتى سبتمبر ولا. الاعراس امتنعوا، اللي بغى يدير شي عرس يدير عرس هو وولادو، الفاتحه ويجعل فيه خير ربي بركه واقتصاد. لا عرس لا زمر لا بوزوار كما تقولوا انتم في الشرق تاعنا، هذا حنا ما نقولهاش في الغرب. فهمتني؟ سامحوني نتكلم حتى بالدرجه الواحده، يعني في العام خاوتو خاطر علاه والله الا ما سمعوناش وتموا فيها لا قدر الله. شوف تونس كانوا حاصلين، تونس حصله ما فيهاش. الله ينقذ اخواننا تونس والله يكون لهم في العون. وشتو صار في الهند. دونك باش نكملوها مليح ان شاء الله على ربي. الذروه ما زالت، بصح ان شاء الله منين نلقوها نكونوا لقحنا عدد اكبر ممكن من الاشخاص، وبالتطهير الايادي وبعد المسافي والتطهير كل الاواني، وخاصه التطهير في المستشفيات. لي بلوك يفو لي بلوك اوبيراتوار دون شاك اوبيتال، تخصصوا اون سال كو بور لي مالاد كوفيد، باسكو توبيري كوفيد وتجيب مع مريض واحد اخر ماهوش كوفيد توبيري تعديه كاع بالكوفيد في الصاك. لي سال داكوشمون اون بيس سال داكوشمون كو بور الكوفيد. في البلوك في الديزانفيكسيون ديكونتاميناسيون دي ماتيريال ستيريزاسيون. ثاني لوطوكلاف ديروه وحده، الماتيريال تاع البلوك نيتواي كاع الماتيريال ستيريل تاع الاخرين، لي مالاد كاع الماتيريال تاع لي مالاد كوفيد اللي اوبيريتوهم به، هذاك ديزانفيكسيون ابار هكا فو ديكونتاميني كاع لوطوكلاف في لا نوي. دونك يا توت اون بروسيدور ا ميتر اون بلاص. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. ان شاء الله ربي احنا ربي نقولوا هذه الليله ليله مباركه وايام مباركه بدعاء الائمه واولياء الله الصالحين في الجزائر، اهل الخير واهل الاولياء وفيهم اهل البركه. وان شاء الله المعجزات انتهت مع سيد الخلق، لكن الكرامات موجوده في الشعب الجزائري، في علمائنا، في مشايخنا، في اهلينا. فان شاء الله بالكرامه ان شاء الله يطفى الليله الفيروس، ما تكون فيه لا ذروه من بعد العيد ولا ذروه بعد الباك، حتى نحتفل بالبكالوريا ونحتفل بالعيد. لكن العلم حقيقه والحقيقه موجوده، فعلينا بالحفاظ على الارواح، علينا بالتلقيح. شكرا جزيلا لعلماء الجزائر، شكرا جزيلا لكل اعضاء الشهاب، السيد المدير، السيد نائب المدير، كل الاساتذه الحاضرين، السيد علون، السيد رايس فاروق، السيد بوعكاز، كل الحاضرين، وخاصه الصحفي لاذاعه سنيف الذي رجل طيب واخي الكريم هو الذي استدعاني مرارا، كل المتتبعين من كل الدول ومن الجزائر الحبيبه. وندعو الله سبحانه وتعالى حتى يرفع عنا هذا الوباء، حتى نعود الى الوطن ان شاء الله، ونتقي ان شاء الله، ونقوم بمحاضرات ان شاء الله جسديا. فبصحتكم خلونا شويه دواره، كونجلوا لنا شويه دواره وتسلوا، هذا ما نقول لكم بالضحك. شكرا. استاذ كل مره ان شاء الله على طريقه غير مباشره او مباشره نشكرك مره واحده اخرى، لان فيك حقك على
جوابك دائما وتواجدك معنا وقبولك لدعوتنا هنا في مركز شهاب، مركز العلم والمعرفة، مركز جمعية العلماء المسلمين التي أسسها سادة الأوائل المؤسسون ابن باديس والبشير الإبراهيمي والميلي والعقبي وكل شهدائنا رحمة الله عليهم، وأيضا أساتذتنا حاليا أستاذنا قسوم وأستاذنا طالبي والأستاذ الحسني، وهنا في الصيف أستاذنا موسى الميلي رئيس المكتب، وأيضا شيخنا وأستاذنا ومعلمنا ونموذجنا دكتور علي حالتيم المدير لمركز شهاب. نشكرهم جميعا. نشكر ايضا كل المتتبعين على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، على مركز شهاب، على صفحه الشهاب على الفيسبوك، على قناه الشهاب تي في، على قناه اليوتيوب لمركز شهاب. سنحاول هنا في المنبر الطبي ان نكون دائما مصدرا للمعلومه الصادقه من مصادر موثوقه، وسنحاول ان نواصل ان شاء الله جهدنا فيما يخص الوقايه، فيما يخص العلاج، وفيما يخص تجهيز مستشفياتنا لنرفع الغبن عن أهلنا.